Lazarus. Laat staan dus die politiese toutrekkery en trek aan die verbande van 'n Lazarus, want jou naaste is in wie se longe daar nog asem is. Wie eerste en laaste is, produsent. Dit was die letters van produsent opgebreek. Jy moet dit oorlees en ek het jou daarin gewerk, want jy kan dit ook probeer. Pay food forward, so kan jy ook produseer. Dag sê boere, ek is Fafa Malan, die virtuele veearts. Elke jaar op NAMPO, hierdie jaar het die virus ons gepootjie, maar hy het ons nie gevang nie. Ons gaan praat oor siektes, oor biosekuriteit, parasiete, vrae beantwoord. So ons sien julle daar. Kyk intussen mooi na julle diere. Lekker boer. NAMPO Virtual is definitely an opportunity. It's something out of the norm, especially in the South African context as well. And I think we're going to experience a lot of ways and initiatives and creativity that a lot of companies are going to come up with in the ag space that will also talk hand in hand to the type of technologies today that's available in the agricultural space. And from a John Deere perspective, I think we're going to launch a very exciting new platform or type of product, if I can call it that people will experience John Deere on a whole different level that they've never done before. COVID did force us to think differently, and with having a presence still with your farmers, able to communicate, and although not in person, we found TechTerrain, a digital platform that is fully accessible to continue engaging and communicating key messages to the farmers and to the agricultural industry. TechTerrain's uptake actually grew exponentially, so every episode that we launched, we're almost halfway through, we've seen exponential growth. It quadrupled between 2 weeks ago until the last week. And the feedback is that it's insightful, people learn a lot, they see and learn about new technologies in the agricultural space, but also on the John Deere products and how they can adopt that technologies to run more productive and efficient businesses. So additional component for any future marketing campaign or initiative or expo, I think we'll have a permanent presence. I think we learned a lot during COVID-19 and what we experienced, but I think it's accessible, and for that person that can't be there, can still engage, can still feel part, but you can also share so much additional insights using a digital platform. So definitely something that will also form part going forward with any future marketing events. We are certain that with NAMPO Virtual we'll see a positive uptake in the farmers participating in the program and the show. So we've learned recently in the recent months that with the forcements of the COVID-19 that farmers are now more curious and more adaptive towards adopting technologies. Although the fastest adopters of technology, there's still concepts that was difficult to grasp. And I think as long as it's an easy platform to have access to, the farmers will definitely join in on the platform if there's benefit for them at the end of the day. And we believe that with NAMPO Virtual, that will definitely be the case. So in terms of NAMPO Virtual, I believe strongly that the future is with us now. Die dis is nogal mooi as mens om uit die oond uit haal en die bene is almal so silwer skoon. Producent, peer, prominent, die plakkie grond, die prou met die paypakkie pond, wie petrol trap en ry in 'n bakkie rond en plot en plan, plus die pakkers in 'n pakstoor, saam met al die ander plaaswerkers, maak almal die produsent. R is vir die rou produk,
wat gery word na 'n vars vrugfabriek van 'n waar jonk en oud dit pluk. Geen ruskans, dra al maskers en rubberhandskoene van ouds steeds gereed en getrou aan dit. Onthou die kruks, o Heer, die geoor en weer van corona-informasie voor 'n plaasjapie se oor deur. Mag hoop oor sy hoof loop, soos die groot hoof bo hom het oopskeer. Dankie vir my daaglikse brood weer. In fact, duisende dankies. Daadwerklik dankbaar, die klein huise en die companies. Juis ons Dawid, wys Dawid die wortels begrawe is, wyl die Filistyne Welcome back to the panel discussion on the Grain Research Programme, and apologies for the interruption. Bernard, let's get straight to it. Who will be participating in the Grain Research Programme, and which disciplines will you be bringing together for this programme? Thank you, Mickey. The Grain Research Programme has a home at FABI, the Forestry and Agricultural Biotechnology Institute, and there is critical mass in a broad range of disciplines at FABI, things like microbiology and plant pathology, entomology, chemical ecology, plant biology, plant breeding, genetics, genomics, and a range of other expertise. We're also increasingly linking expertise in fields such as sensor technology, data science, and so forth. And the Grain Research Programme, having a home at FABI, unlocks this potential. It's important to say that we have a problem-orientated approach and not a discipline-specific approach. So we start with the problem and then link the relevant expertise to it. That expertise, if it is not in-house, we connect with internationally. And because we have a research home in FABI that is recognized as world-class and has critical mass, we have an ability to unlock potential and expertise on an international scale. Just earlier in the week, we launched 2 satellite labs, for example, in areas such as remote sensing of plant health and artificial intelligence in farming. So where we don't have expertise in-house, we link that expertise externally. And perhaps end off my answer by saying it's also not only expertise based at the University of Pretoria at FABI, but also expertise at other universities in South Africa. University of Free State, Northwest University, University of Stellenbosch, Rhodes University, and others are all involved in programs or projects linked to the Grain Research Programme. Marinda explained that one of the key objectives of this program is to address the needs of producers. How will the Grain Research Programme engage with not only producers but industry as well? It's important for us to develop an integrated and multi-layered engagement process. And we have experience in that with a number of industries. The oldest one in FABI is with the forestry community. But where we have a multi-layered communication and engagement plan that stretches everything from a board that have senior representatives of all the relevant stakeholders, to working groups and the consortia that Marinda also referred to, engaging at that level with the stakeholders is important. But it's also critical for us to be in touch with the producers themselves, with the farmers on the ground. So an extension program is also linked to the Grain Research Programme, where we engage with the farmers on the ground. And finally then also make extensive use of electronic communication and the media to communicate what we do. And are there any services or benefits that the program is currently delivering to its various stakeholders? When we started with the program, with Grain SA in particular, they asked us to develop a diagnostic clinic. And I think today with COVID-19, we all understand the importance of accurate diagnosis. And that was foreseen already 2 years ago. And that diagnostic clinic is in place and working and available to producers to send samples of pests and diseases to have it accurately identified and feedback given. With SANSO, we're also developing a program
to rear key insects so that we can study things like buildup of resistance in insect populations to the genetics that's planted out in the field. And finally, I'll say that we have extensive experience and offer services in things like the development of specialized databases, culture collections, and all these kinds of services that underpin a strong and internationally relevant research program. Thanks, Bernard. Maneshri, my apologies. Magdalene, seed companies mostly conduct their research in-house. What can the grain research program offer the seed industry? I think it's important to know that the seed industry is a very important starting point in the value chain of agriculture. And SANSOR, the South African National Seed Organization, has more than 80 seed companies which are our members. So only some of these companies are able to do research in-house. It depends on their size and the capacity that they have. Various companies do not have the capacity to do any research in-house due to the fact that they're still very small companies. We also have only a few breeding companies in South Africa. And I really think this program can enhance or empower different companies, especially South African companies, to continue their breeding programs and really see how they can contribute to making new varieties available for our farmers in the industry. Every company wants to ensure that they can produce the best seed, and not all research that is currently done by companies actually address these problems. So the companies that do their own research can only do a bit of research on plant pathology, and most of them focus on breeding and environmental stress. But there's lots of other research and innovations that has to be taken into account. And this can really take the South African industry as well as the global industry forward. And I think how this program can also help various companies is the fact that they will still be able to do confidential research in this program, where the university can help them with capacity which they might not have. And in this way, they can get the research that they want, and also for the greater good, there would be a research available for various seed companies and people involved in the seed industry to use when looking at different products. Thanks, Magdalene. And just as a follow-up to that, how do you see the seed industry and seed companies benefiting in the next 3 to 5 years? How I see it in 3 to 5 years is that it's very important for the seed industry to actually be able to react proactively. I think in the past there has always been that suddenly if there's a problem that occurs, perhaps a new pest will be introduced in South Africa, and then we have to act in a reactive way by trying to find a solution to a problem that is already ongoing. It would be great if we can establish a program throughout the entire country where we can be prepared for anything that comes our way, where the industry will not actually receive a big knock and then have to recover from that, but where we can act proactively and make sure that we are ready for unforeseen circumstances that occur. And I think this is a program that can really help us with this across the entire country if we make sure that the correct structures and procedures are in place, and that we can look and forecast looking at different pests and diseases in different countries, and focusing on biosecurity and ensuring that the seed security for South Africa is top notch. Thanks, Magdalene. Maneshri, the Department of Science and Innovation have set very specific goals in order to grow the bioeconomy. How does the grain research program fit into this long-term vision? Thanks, Nikki. The agricultural bioeconomy is about supporting science, technology, and innovation that contributes to socioeconomic impact. Now, our vision is increased productivity, food security, and also rural economic development. I think, and we support various programs, including
in terms of genetic improvement, agro-processing, as well as a number of cross-cutting programs. And I think what is critical is the principles that we apply in terms of that we adopt in the implementation of these programs, and that is on the need for multi-stakeholder partnerships, the need for co-funding, but also the need for multidisciplinary research, bringing, the social as well as the economic, as well as then the academia closer together in terms of how they could address real challenges that we face. Our goals are in terms of increasing productivity. I've mentioned the need to increase genetic gains, but also it's about dealing with pest and disease resistance, ensuring that we are able to put in place early warning systems, that we can support trade, and also look at ensuring that we look at import substitution, increasing GDP gains, and also ensuring that farmers have increased incomes, and in order to be sustainable in the long term. Now, within the grain strategic innovation partnership for grain and oilseeds that we already support, there are a number of projects and programs where we have demonstrated successes in terms of, for example, increasing yield in wheat. We've had 19 cultivars released by the breeding companies in the last 3 years, and this is supported by the pre-breeding activities that we fund, as well as the support for the maize breeding program as well. And within that, we also support a number of consortia that have really provided positive results in terms of pest and disease management, as well as climate change resilience, in terms of starting to look at what are the impacts of the West drying, the impact of elevated heat and CO2, and what impact this has in terms of the growing season, in terms of the impact to farmers. Now, I think that, and over and above that, we've had a number of programs related to food and nutrition which have been implemented, as well as farmer development support. We think that within the grain research program that is going to take some of this forward, that we have the building blocks to ensure that we provide end-to-end support in terms of the advanced technologies that need to feed into the critical decision support and technological services that farmers need in order to become productive. And this is critical, particularly in terms of this post-COVID era, where we really need to ensure socioeconomic impetus and that farmers are still able and we're able to ensure that there's still gains in this post era, and we don't lose momentum. So I think we are well positioned to do that. And with the grain research platform, we will be able to expand to more partners. And I think in time we also see that the potential to expand to more crops, and we're already starting to see that due to the interest, particularly on the biosecurity side, in terms of more partners coming on board to support a bigger system that provides the necessary diagnostic services and decision support. And I'll talk a little bit more about the high-end technologies a little bit later. Thanks, Mineshri. Julian, there's a big focus here on pests and diseases. Can you tell us why plant health is important and why South Africa needs programs like the Grain Research Program? Thank you, Mickey, and thank you to the other panelists for your contributions thus far. Allow me to at least just acknowledge this initiative. It is really a step in the right direction, and it's aligned to the strategic objectives of the department in terms of sustainable agricultural production. It also addresses clearly those areas where we agree there is a need for support, such as crop production, crop improvement,
and also given the challenges of climate change, developing systems and products that are climate resilient for the agricultural sector. So this innovation that we're seeing here through this initiative is really a step in the right direction. And equally, also the focus on grain and oilseeds producers is well aligned to what we envisaged the agriculture and agro-processing master plan would cover. Coming to your question, Miki, on the importance of plant health, you would appreciate that we don't produce just for the sake of producing. We're producing a particular product for the market. So, for a product to enter into a particular market, there are certain processes that we need to go through. And this is guided by our international conventions and agreements, notably the International Plant Protection Convention, as well as the World Trade Organization's agreement on sanitary and phytosanitary measures. So these international instruments aim to ensure that trade happens in a fair and consistent manner, and that there isn't any arbitrary hurdles or restrictions that are implemented by our trading partners. But these agreements have a solid science base. They are scientific principles that need to support our engagement with our international trading partners. And research programs such as this initiative helps and supports us in our ability to negotiate fair and consistent and optimize trade with our trading partners. As an example, we at the moment are working on taking soybeans to China. There are certain pests that the Chinese have a concern over, and we need to convince them firstly on the status of those pests within South Africa, as well as our ability to, where there is a pest of concern, to put in risk management measures to address that pest. That information or the scientific justification is not just going to fall out of the air. It is going to be generated by initiatives such as this one. And then I also want to align myself to what Magdalene has said. For us to have a favorable phytosanitary conditions within our country, we need also to be in a position to have an effective early warning system for us to know what possible pest incursions can occur, because pests have no respect for boundaries. We must work with our other neighboring countries within the region, the SADC region, the wider African region, to have a sense of what is happening around their pest and diseases. It helps us also then to have this early warning system. So when there is a pest incursion, we can react, or we can even put systems in place to manage the introduction of manage or prevent the introduction of such a pest. And this you will not do if you don't have the scientific basis as to what is the epidemiology of the pest, what are the areas where this pest occurs, what type of appropriate intervention you need to put in place to manage a possible pest incursion. So there's no way that trade can happen in the absence of the science that this initiative will bring to the table. Thank you. Thanks, Julian. And that links very strongly to what we're experiencing now in terms of biosecurity with this COVID-19 pandemic. So there's a possibility that a new disease or pest can enter the country and attack a crop that's of importance both for economic activity and food security.
in addition to what you've said, are there any lessons that the grain research program in particular can implement? I think one of the important issues or elements that has also been referred to by Bernard is this issue around critical mass and the linkages between different institutions, because you will not find all of the expertise located in one area. Government, obviously, we have the responsibility to create the policy environment to ensure that scientific research and development can happen. We believe that you should, the issue around the partnerships are important. There is this approach in government where we recognize the importance of public-private partnerships, and this is already what we are seeing. Also equally important is that your focus is also on bringing innovation to all categories of producers. It is important to as we develop technologies, for those technologies to be locally adapted so that our producers can adopt those technologies. And these are the things that I already can sense and see from your initiative. So there is still work, obviously, for us, Maneshri and myself, as the government partners in this initiative, to see how can we further unlock opportunities to support this initiative, because some of those opportunities are not just going to be located locally. There is the international dimension that we can also bring to this initiative. Thank you. Thanks, Julian. Maneshri, I'd like to get back to you. DSI has placed a particular focus on innovation, and this comes through with the overarching goal of the decadal plan, which is to increase the contribution of the national system of innovation to achieve South Africa's national objectives. How does DSI plan to approach this? Thanks for the question, Nikki. It is true that innovation is now placed at the center in terms of its potential to drive growth, but also in terms of sustainability, especially in the agricultural sector. I think this is critical. And this goal is in line with the NDP and also the Sustainable Development Goals. The new white paper, excuse me, for science, technology and innovation emphasizes the core principles of inclusivity, transformation and partnerships, and to foster a national system of innovation in which creativity, learning and entrepreneurship can flourish. And you can imagine that is quite a tall order, and that is really taking the approach to ensure that we have an all-encompassing drive to ensure that we make a difference, particularly in terms of the challenges we face. That innovation can play a transformative role in society to support socioeconomic progress, to support social justice, and also environmental sustainability. Now, the decadal plan is still being developed, and it follows from the NACI Foresight report. And much of the focus will be on areas that ensure that science, technology, and innovation is targeted at improving service delivery. And there's quite a number of, in terms of increasing efficiency and effectiveness of service delivery opportunities, but also the STI to drive economic competitiveness. And there's a strong focus on supporting and modernizing productive sectors of the economy. That is specifically agriculture, mining, manufacturing, as well as energy. Now, the high-level priorities or the missions are still being developed, but and these will definitely, and this is our feeling, it will have to be, given the drive, it will have to be addressed at the current challenges such as climate change, nutrition, health technologies, but also high-end technologies. And Julian mentioned that we don't,
there is a strong need for supporting high-end technology, specifically in agriculture, in terms of precision agriculture, smart agriculture, as well as digital agriculture. Now, while we are developing these cutting-edge technologies, we also need to ensure that we support policies that allow us to acquire uh, and deploy technologies as well. So that means international partnerships that Julian mentioned are thus critical for that. So I think it will, and I just want to focus a little bit on the need for smart precision and digital agriculture. I think, and this is where multidisciplinary research also comes into play. We do need cutting edge technologies. We need ICT and precision agriculture technologies to drive change, to make a difference in terms of the application of those technologies. And I think we once had a conversation with Miranda where she said, you know, the ICT is the means to the end, but the actual use of the technology that comes from remote sensing, from developing all of the data warehouses that are able to supply that scientific information. That information overlying that will be provided by programs such as the Grain Research Program will be critical in driving change, in driving increased productivity, in supporting farmers to use the technologies effectively. So I think on the one hand, we need to develop these technologies and we need to ensure that we populate it with the best scientific information and the, the necessary tools such as AI and predictive modeling that are the fourth industrial revolution technologies that will make a difference will only be possible by providing the sufficient mechanisms to deploy it, to make it accessible, to make sure that it is used. And I think sustainability is only going to come in making sure that you implement these platforms in a very effective way, and that you have the outcomes very clearly mapped out. So, and once again, the bringing in the different universities will also ensure local adaptation and of the different technologies, because you have to ensure that they're spread, that there's widespread use, and that there is support, localized support by the different universities across the program. So I think that is also critical. I'll stop there for now. Thanks, Maneshri. Bernard, Maneshri has given us a glimpse into what the future can hold for in terms of technology and innovation. But what can we expect from the Grain Research Program in the next 3 to 5 years? Yeah, it's exciting for me to listen to all the panelists and think about who they represent, from industry to producers to government, who are really taking hands to build the platforms that we need to be predictive, to be preemptive in our responses, and to provide a world-class, really the best service that we can find anywhere in the world to our grain industry. And that is what we would like to see in the next 3 to 5 years. Because the Grain Research Program has a home in a world-class institute that has capacity, there is already world-class services that are delivered. There are already world-class research programs that are grown. And over the next 3 to 5 years, we would like to grow that capacity, grow that critical mass, so that the Grain Research Program become a genuinely trusted partner for everybody represented in this panel, from the industries to the producers to the government, to support the development of our country, support the development of this industry, and support our producers. Thanks, Bernard. Magdalene, I would like to address the last question to you. Capacity building is a strong theme that runs throughout this program. In South Africa, we have certain skills that are regarded as scarce. What would you say those skills are, and how can a program like the Grain Research Program build capacity for industry? Actually has two parts. So the first being capacity building for our future job market.
Agriculture, I think, has a great landscape ahead of it, and we really need lots of new youth to step in and fill these positions. And of course, there are various universities that are training students, but as you all know, probably in all jobs in society, there has always been a bit of a gap between somebody coming out of university and starting a job. And I'm not sure if that will definitely forever change, but I'm sure that this program can really help with that. When the university starts working closer with industry, there will be opportunities where students can get greater exposure to industry and how things happen, and this can become a collaboration where the university and industry can start training students together. I have experienced a few scarce skills areas in South Africa where we really are struggling to find students, and I don't think it's for the lack of students studying in that specific region. I just think it's difficult sometimes to bring the different crops into the same consideration, and I think this program would really help with that. And that is skills like, of course, plant breeding, plant pathology, even and foremost just normal agronomists, and in other fields you will go into a horticulturalist and crop scientist. And it's also very important to think that there is maybe other skills that are needed, and these skills is something that can maybe be added to a program like this. It doesn't necessarily have to be the core center of what a student learns at university, and that is skills like marketing and business ethics and project management. And I'm sure with a program like this, all those skills can be incorporated and will help that capacity can be built in a great way like that to ensure that the future of agriculture will continue. Another big way in which this program is contributing to capacity building is actually capacitating researchers and research groups. It's always difficult if you suddenly have a problem, as Julian explained, where you now have to do research regarding a certain disease, and it's really difficult to find a specific promoter or study leader that can lead this project. It would be a great way so that capacity can be built around teams and not exactly around a person. So if that person decides to leave their job, leave the university, there will still be various teams that can take over and make sure that this project keeps running and keeps running in the correct direction. This will also help us to find researchers to work on projects that are industry related a lot easier. And of course, the students that will come out of these research projects will have the same capacity and will be able to keep on filling those gaps. And this will help us so that we don't have to start this whole program from scratch in 5 years, but that we can just keep on using that capacity and building on that. Thank you, Mickey. Thanks, Magdalene. And Marinda, just to end us off, what would you say does the grain research program mean to producers? Mickey, as most of the panelists also elaborated now, increased capacity will translate in more applied knowledge being generated that producers can take up and use. That knowledge can also translate in terms of, Magdalene was just making the point, in terms of increased skilled capacity that can be used by either government or industry. So all this spells good news for producers in the end. But to get there, we need so much more investment. Investment coming from government, investment coming from industry, and also co-funding from universities to strengthen this national grain research program to get to those benefits to the poor producers. Thanks, Mickey. Thanks, Marinda. And thank you to all of our panelists today. This grain research program has really been made possible by the cooperation between government, industry, and research institutes. This grain research program also forms a base for increased engagement between academia and grain stakeholders to support the agricultural industry through research and innovation. I'd like to thank all of you for joining us today. And again, thank you to our panelists and making your time available.
Enjoy the rest of the NAMPO Virtual show. Thank you. Say you're lonely, you cry the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. For being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I'd cry a river over you. You drove me out of my head without shedding a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was too plebeian. You told me you were through with me. And now you say you'll love me. Well, just to prove that you do. Now you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You say you love me, but you lie. And all you say you love me. Oh, just to prove that you do. Now you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river. Now you can too.
Ons is hier by NAMPO Virtual. Baie welkom by AgriXtra. Die gesprek vandag gaan rondom boedelbeplanning, trust, testamente. Waar pas dit in? Nou my opinie is dat vir meeste landbouers gaan wins of belasting op kapitaalwins hou 'n groter risiko in as byvoorbeeld grondonteiening. Dit is in die wetgewing en as jy nie oordentlik daarvoor beplan en struktureer nie, kan dit uiteindelik lei daartoe dat of 'n plaas verkoop moet word of addisionele kapitaal moet ingebring word, maar dit het massiewe risiko's. By my in die ateljee is George Robertson, hy is van der Merwe Robertson. George is 'n prokureur, maar hy spesialiseer in trust, testamente, boedelbeplanning en die strukturering van jou bates, nie net vir die belastingdoeleindes nie, maar ook vir effektiewe bestuur. George, baie welkom. Baie dankie Theo, is lekker om hier te wees. George, ek wil net eers hierdie paar begrippe in perspektief sit, dat ons almal net verstaan wat dit is. Presies, hoe werk belasting op kapitaalwins? Ja, Theo, belasting op kapitaalwins is effektiewelik maar die belasting wat jy betaal op die kapitale groei van die bate. So wanneer jy 'n bate vervreem, dan betaal jy belasting op kapitaalwins. Dis die verskil tussen waarvoor jy dit verkoop teenoor waarvoor jy dit aangekoop het. En 'n persentasie daarop word belasting betaal. En natuurlik met die afsterwe van die boer is dit 'n geagte vervreemding. So dan betaal die boedel en die eksekuteur moet dan belasting op kapitaalwins betaal op daardie bate by die boer se afsterwe. So as daai bate gekoop is vir R1000 en hy word verkoop vir R10.000, daai verskil het sy verkoop, maar by afsterwe ook, moet daai verskil in belasting moet betaal word. Daai verskil in belasting moet betaal word. Dis gekoppel aan die inkomstebelastingskaal waarop die boer was, natuurlik, daar's 'n insluitingskoers daarvoor, en dan moet belasting daarop betaal word in die proses van die afhandeling van die boedel. So dit moet dan betaal word, uiteraard indien die boer die bate in sy naam besit het. Net orde grootte, kom ons vat net 'n aanname en is 'n topskaal, min of meer, wat is daai koers? Is rondom 20%. Ja, dis 18%. Okay, so rondom 20%, so dit kan 'n groot bedrag wees. Dis dan die belasting op kapitaalwins. Die ander kant van die staak is boedelbelasting. Hoe werk dit? Ja, boedelbelasting is nou die belasting wat jy betaal op jou belasbare boedel. So daar's 'n som wat jy maak, met die boer se afsterwe kyk jy wat's die bruto waarde van al die bates in die boer se boedel. Leningsrekeninge by die boer is natuurlik ook 'n bate wat baie belangrik is. Daar's dikwels leningsrekeninge. So leningsrekening is wanneer iemand jou skuld. Ja, waar 'n trust of 'n operasionele maatskappy vir die boer geld skuld. En dis 'n bate. Dis 'n bate in sy boedel. Jy doen 'n berekening waar jy die bruto batewaarde betaal, sekere laste trek jy af, so skuldverpligtinge aan 'n bank, sekere kostes kan jy ook aftrek en dan op die ouend kry jy 'n netto boedel met sekere verdere aftrekkings en dan staan 'n belasbare boedel. En dan betaal jy 20% op die belasbare boedel. En later as dit oor 30 miljoen gaan, betaal jy 25%. So daai belasting gaan oor jou totale boedel. Nou kom ons kyk in so 'n geval. Ons weet nou hierdie is elemente waarvoor jy versigtig moet wees. Waar pas 'n trust in? Ja, Theo, as die trust die eienaar is van die boerderybates, dan is dit mos nou nie deel van die boer se boedel met sy afsterwe nie. So daar is nie belasting op kapitaalwins wat betaal word nie en daar is ook nie boedelbelasting wat betaal word op die plaasgrond byvoorbeeld, indien die trust die eienaar is van die plaasgrond nie. So wat 'n persoon dan kan doen is om beplanning binne die truststruktuur te doen, dat jy opvolging van trustees en opvolging van begunstigdes binne in die truststruktuur inkorporeer, binne in die trustakte, en dan betaal die boer uiteraard by sy afsterwe nie boedelbelasting of belasting op kapitaalwins op daai bates nie. Maar tog vir 'n operasionele besigheid, die boerderybesigheid self, is 'n trust nie ideaal nie. Ja, daar sou mens tipies kyk na 'n maatskappy, Theo. Sekere kleinere boerdery ondernemings bedryf dit as 'n eenmansaak of as 'n vennootskap, maar by 'n operasionele boerderybesigheid, tipies gebruik 'n persoon maar 'n maatskappy, daar is sekere belasting en korporatiewe voordele wat 'n ou daaruit kan kry. En wie sal dan die aandele hou in daai maatskappy? Die aandeelhouer sal tipies 'n trust wees, want die onderneming self is ook van waarde. Daar's redelik omset wat daar deurgaan. So tipies sal 'n ou die trust as eienaar van 'n aandeelhouding van die maatskappy ook inkorporeer. En die grond, wat sal jy dit graag wil doen? Die grond sal 'n ou natuurlik kyk om dit binne in die trustakte te sit, dat die trust die eienaar is van daai bate. Sekere boerderyondernemings gebruik 'n maatskappy, dat die maatskappy direk die plaasgrond ook besit en dat die aandeelhouding van die maatskappy, soos ons nou bespreek het, deur 'n trust besit word.
maar ou sal kyk dat die onderliggende eienaar van die plaasgrond die trust is, of direk in die trust of via 'n maatskappy. Nou goed, dis basies die konsepte en die strukture in breed. Kom ons kom by oorgenerasiebeplanning. As jy beplan dat hierdie plaas moet na jou seun of sy seuns toe gaan, hoe lyk, of sy kinders, ek wil nie sê seuns nie, want ek dink dit is verkeerd. Dit is ek dink daar's uitstekende vrouens wat ook boer. Maar kom ons kyk na hoe so beplanning gewoonlik werk. Hoe lyk die modelle wat jy sien? Ja, Theo, om boedelbeplanning te doen is baie belangrik. So my voorstel altyd vir kliënte oor hoe om dit te hanteer, is jy moet gaan kyk na die boer en dan moet jy maak asof die boer nou afsterf. Asof hy vandag afsterf. Jy gaan kyk na sy bates, sy lastes en dan doen jy die som. Jy doen 'n likwiditeitsberekening om te kyk watter bates is in die boer se naam, watter laste is daar, wat sal die belasting op kapitaalwins, die boedelbelasting, die eksekuteursvergoeding, daar's 'n klomp kostes daaraan verbonde. Gaan doen die som asof die boer nou afsterf, inkorporeer dit met sy testament, dan kan jy in 'n ingeligte posisie wees om presies te verstaan, jy weet, wat is die likwiditeit, wat is die kontantvloeibehoeftes indien die boer nou sou afsterf. En ook die belastingkomponente. Verseker. En dan kan jy beplan, jy kan dit dan aanvul met lewensdekking as daar sekere kontanttekorte is, want anders dan nie kan jy in 'n posisie kom dat jou eksekuteur van daai boerderybates moet vervreem om die kostes te betaal. So jy sal sê die vertrekpunt is, stel die boedelrekeninge op vandag, asof dit wat eendag gaan gebeur, asof hy vandag gebeur. Verseker, Theo. En daai gaan jou dan 'n rigting gee in terme van waar die problematiek lê, waar die uitdagings lê en waar die waardes daar betrokke is. Definitief. En dan kan jy 'n bietjie beplanning doen rondom die testament en presies seker maak dat die testament, jy weet, geïnkorporeer word binne in die boedelplan wat jy voorberei. En jy kan sekere skuwe maak. Indien jy sekere bates moet oordra, kan jy voorsiening maak daarvoor. Hoeveel beweegruimte het jy met skuwe? Theo, jy is redelik beperk. Want as jy 'n skuif moet maak, moet jy die bate oordra. So dan is dit weer 'n vervreemding, dis 'n verkoop of 'n skenking. Kapitaalwins of skenkingsbelasting. Korrek. So daar is dan kostes daaraan verbonde. So 'n persoon moet so vroeg as moontlik daarmee begin. Jy is beperk om die skuwe later te doen, want daar is koste-implikasies indien jy dit dan skuif. Wat sal jou advies wees van iemand wat 'n baie groot gedeelte van die bates nog in sy eie naam is? Hoe sal jy dit benader? Ja, ek sal daai boedelbeplanningsproses begin, Theo, om presies te verstaan wat is die koste-implikasie. En dan kan 'n ou, jy weet, kyk na die situasie en dit vergelyk deur wat sal die koste-implikasie wees met sy afsterwe, teenoor wat sal die koste-implikasie wees om dit nou oor te dra. Dan is jy in 'n posisie om 'n ingeligte besluit te neem, en afhangend van wat die kostes is, dan kan jy 'n besluit neem om van die bates nou oor te dra, of dan wag jy vir die afsterwe, en dan doen jy goeie struktuurbeplanning binne in die boer se testament, deur dit dan met sy afsterwe direk te bemaak na verskillende strukture toe. Goed, kom ons gaan oor na familieboerderybesighede. En die oordrag van een generasie na die volgende generasie. En ek wil spesifiek gesels oor hoe mens dit doen en hoe benaderings kan wees. Jou opmerkings om dit. Ja, Theo, daar's verskillende modelle. Daar's nie 'n lukrake spesifieke model wat werk vir elke. Daar's nie een wat vir alles, elke familie is anders. Elke familie is anders, maar daar's verskillende modelle. En met 'n familieboerdery moet 'n ou gaan kyk na die verskillende modelle, wat die behoeftes is. En dan moet 'n ou so half jou middeweg tussen daai drie modelle vind. Kom ons gesels bietjie oor die drie modelle, net breedweg. Die een model is byvoorbeeld die gelyke verdelingsmodel, Theo. Dis die beginsel waar die ouers voel dat daar's 3 kinders byvoorbeeld en elke kind moet 'n derde kry, ongeag wie die aktiewe boer van hierdie familieboerdery besigheid is. Daar's miskien 1 aktiewe boerkind en 2 onaktiewe boerkinders wat nie betrokke is by die boerdery nie, maar hier's 'n beginsel dat elke kind moet 'n derde kry van ma en pa se bates. So dit beteken in hierdie geval beskou die bemaker of die oorspronklike, die eienaar, die pa beskou gelykheid is gelyk aan, of regverdigheid is gelyk aan 'n gelyke verdeling. So alles word in 3 gedeel, maar beteken dit nie dat elke ou daar eintlik oor begin nie? Ja, daar is 'n uitdaging dikwels met so 'n struktuur, want jou aktiewe boer sou byvoorbeeld die direkteur wees van die operasionele maatskappy. Maar die plaasgrond wat in trusts is, word nou ook dan deur die ander kinders besit, 'n derde elk wat nie by die aktiewe boerderyonderneming betrokke is nie. So daar's verskillende behoeftes by hulle, daar's verskillende mandate by hulle. So dikwels is daar 'n uitdaging met hierdie model
en daar's dikwels ook ander trusts by betrokke. En dan die verskillende grond behoort aan verskillende trusts. Behoort aan verskillende trusts en dan moet daar samewerkingsooreenkomste of aandeelhouersooreenkomste of huurooreenkomste gesluit word met die operasionele boerderymaatskappye om seker te maak dat daai plaasgrond nog steeds in die boerderyonderneming bly. Tweede model? 'n Ander model is byvoorbeeld die ongelyke verdelingsmodel. Dis waar kind 1 is die boer en hy erf die hele familieboerdery en dan sou kind 2 en 3 wat nou nie aktief by die boerdery betrokke is nie, miskien 'n aandeleportefeulje erf of die strandhuis. Jy weet, en dit so daar's nie 'n gelyke verdeling van die bates nie. Of in baie gevalle tegnies blootgeleerdheid kry die plaas uit. Verseker. Maar dan is dit een persoon, seun of dogter, maar alles vestig in een individu in. Ja, die familieboerdery gaan na die kind toe wat betrokke gaan wees by die boerdery, die familieboerdery besigheid. En die ander het nie regtig regte daarop nie. Die regte daaroor nie op nie en tipies sou hulle ou kry dat met 'n boerderyonderneming, jy weet, is dit die grootste gedeelte van die kapitaal. En dis hoekom dit 'n ongelyke verdelingsmodel is, want die strandhuis of die geleerdheid of die kontant of die kapitaal of die aandeleportefeulje is nie noodwendig van dieselfde kapitale waarde wat die boerderyonderneming is nie. En selfs wanneer dit gaan oor bates, is dit gewoonlik die kroongrond, die beste grond wat dan daar eindig in die boerderyaktiwiteit. Verseker. Die derde model? Ja, dit is 'n geen regte model, Theo. So dit is waar is amper die pagterbeginsel. Jy weet, soos die aktiewe kind wat die boer is, het maar net 'n reg om betrokke te wees by die familieboerdery vir die tydperk waar hy boer en hy moet dit in 'n beter posisie plaas vir die volgende generasie, maar hy is nie geregtig om enige kapitaal te ontsluit uit die boerderyonderneming. Hy kan niks. Hy kan nie verkoop nie. Eintlik werk hy vir die boerdery. Hy werk vir die boerdery, kry 'n voordeel daaruit. Daar's natuurlik 'n lewensstandaard voordeel wat ook daar uitgekry word. Ook sekere opofferings soos geleerdheid. Daar was nie dalk nie so baie studies wat die boer daar kan doen nie, maar daar's nie 'n gevestigde reg om sekere van daai kapitaal te ontsluit nie. Werk daar vir 'n tydperk en is verplig om hierdie familieboerdery dan oor te gee later na die volgende generasie toe. George, uiteraard is hierdie modelle hang van die familie af. Wat die familie wil doen of nie wil doen nie. En ek neem aan daar's nie een model wat vir almal geld nie. Maar watse tipe van of eerstens waar lê die verantwoordelikheid om soort van te besluit watter model jy uiteindelik wil toepas? By wie begin daai verantwoordelikheid en waar stop daai verantwoordelikheid? Ja, Theo, dis baie belangrik vir die boer om so vroeg as moontlik daarmee te begin. Dit hang natuurlik af, jy weet, in watter generasie die familieboerdery reeds is, maar die operasionele boer voel ek moet begin om te beplan rondom dit. Jy kan 'n familiekonstitusie opstel om spesifiek voorsiening te maak, presies vir wat gebeur met erfopvolging, wat gebeur met bestuur, daar's klomp verskillende aspekte wat 'n persoon daarin moet aanspreek, en 'n ou moet hierdie model bou, en dit moet gedoen word deur 'n konsultasieproses, deur al die betrokke partye te betrek, en te besluit wat, jy weet, het ons hier 'n oorgenerasie besigheid, moet hierdie besigheid verdeel word na 'n generasie of 2 of 3, of is hierdie 'n boerdery wat oor generasies moet bestaan. So die familie moet hierdie gesprekke hê, die boer moet hierdie gesprekke hê, almal moet betrek word en hulle moet spesifiek beplan en dan die faktore betrek en die model bou oor hoe hulle familieboerdery besigheid vorentoe gevat word. Maar daar is nie een oplossing vir almal nie. Daar is definitief nie een oplossing nie. Dit is 'n konsultasieproses en dis 'n proses waar ou die boerdery besigheid moet ontleed en moet verstaan wat is nodig vir die boerderybesigheid om voort te bestaan en watter pad gaan hy loop om voort te bestaan. So George, net om 'n paar punte terug te gaan. So die beplanning volgens jou, 'n groot deel van die beplanning begin by die opstel van 'n boedelrekening asof die persoon vandag te sterwe kom. Dis dan die punt rondom die belastingelemente, die kontantvoer-elemente. En dan is daar 'n paar modelle, maar dit hang baie af van presies hoe ou dit wil hê en nie wil hê nie. Maar onderliggend tot hierdie is daar 'n konstitusie wat bepaal hoe besluite geneem word. Net so 'n paar van die elemente wat jy reken in 'n konstitusie. Eers is 'n konstitusie 'n regsdokument of nie? Dis nie 'n regsafdwingbare dokument nie. Dis 'n dokument wat maar die familiereëls uiteensit en spesifiseer van hoe word vergaderings hanteer, hoe word bestuursopvolging hanteer, hoe word vergoeding hanteer. So dis die tipiese komponente wat jy daar binne het.
hoe word vergoeding hanteer van, jy weet, van die aktiewe boerkind of lid wat daar is in die boerdery. Jy weet, hoe word vergaderings hanteer, wanneer word die nie-aktiewe lede betrek by vergaderings. So daar's klomp sulke verskillende elemente by betrokke. So ou begin verseker daarby om met die konsultasieproses om dit te verstaan oor jy weet wat is die visie en wat is die plan van hierdie familieboerdery onderneming om dit vorentoe te vat. George, baie dankie. Ek dink is insiggewend en dankie dat jy die tyd met ons gedeel het. Groot plesier vir jou. Dit was George Robertson. Nou, ek dink wat belangrik is, en ek dink mense moet dit nie vergeet nie, van die mees suksesvolle sakeondernemings in die wêreld is familiebesighede. Van die groot handelsmarke in die motorindustrie, Volkswagen, Ford, Toyota, is familiebesighede. Die grootste kleinhandelbesighede in die wêreld is familiebesighede. En gaan kyk dan maar in Suid-Afrika, die hele Richmond Rembrandt besigheid, die PSG groep, dis familiebesighede. So, familiebesighede is besondere suksesvolle sakemodelle, maar dan moet dit deeglik beplan word en dit moet deeglik bestuur word. Dan gaan die besigheid voortgaan. Anderster, eenvoudig, die familie gaan te groot word en die besigheid gaan nie voort kan bestaan nie. Onthou, geen familiebesigheid kan teen 'n tempo wat vinnig genoeg is groei om al die familie te akkommodeer. Daar gaan besluite geneem moet word. Dis vir my, Theo Forster, hier van NAMPO Virtual, alles van die beste en geniet die volgende dae saam met ons. Meer gesond leef, minder drink. Meer opreg wees, minder blind. Meer geduld hê, minder raas. Meer my tyd vat, minder haas. Meer geloof hê, minder vlug. Meer positief, minder sug. Meer mooi woorde, minder praat. Meer vrygewig, minder vraat. Meer water en minder dors. Meer net vriendelik, minder nos. Meer 'n glimlag, minder huil. Meer tevrede, minder ruil. Want elke nou en dan voel ek geïnspireer. Met alles in die wêreld voel ek geaffekteer. En elke liedjie wat ek hoor, elke mens wat ons verloor, herinner my dat hierdie lewe net so kort is. Herinner my dat hierdie lewe net so kort is. Meer net vry wees, minder tronk. Meer myself wees, minder dronk. Meer net gee, minder kry. Meer gaan travel, minder tuis bly. Meer net luister en minder praat. Meer net liefde, minder haat. Meer net dankbaar, minder klaar. Meer boeke lees, dalk minder vra. Want elke nou en dan voel ek geïnspireer. Met alles in die wêreld voel ek geaffekteer. En elke liedjie wat ek hoor, elke mens wat ons verloor, herinner my dat hierdie lewe net so kort is. Herinner my dat hierdie lewe net so kort is. Meer vir jou, minder my. Meer net heel word, minder ly. Meer vergifnis, minder blaam. Meer net lewe, minder skaam.
Meer dans saam met jou, minder skaam. Meer vergifnis en minder blaam. Meer net lewe, minder dood. Meer soos 'n kind glo, minder groot. Want elke nou en dan voel ek geïnspireerd. Met alles in die wêreld voel ek geaffekteer. En elke liedjie wat ek hoor, elke mens wat ons verloor, herinner my dat hierdie lewe net so kort is. Herinner my dat hierdie lewe net te kort is. Welcome to NAMPO Virtual. My name is Chris Burgess. I'm editor of Landbou Weekblad, and we're discussing the profitability of the livestock sector today. And with me in the studio is Dr. Michael Bradfield. He's CEO of the Wagyu
Breed Society and also head of the LRF. Welcome, Michael. Yes, nice having you here. Always nice to be with you, Chris, and have these discussions. Michael, so what has been in the news for the past few months has been the ship, the Almawashi, and they have now left with their load of sheep eventually to the Middle East. Why, firstly, has this ship caused the controversy that it has caused, and why is it important to agriculture? Yes, Chris, I think let's go back a step and look at the profitability of the livestock enterprise in South Africa. And it's something I've often written about in your magazines, for example. The fact of the matter is that we at least 30-40% behind in prices compared to our international competitors. The USA, Australia, Europe is right up there. It's more than 30-40%. New Zealand, about 30-40%. So, as you know, I work in the genetics industry. But for our people to want to spend money in the genetics industry, they have to have profitable livestock enterprises. And so I wrote that article, a new vision, future vision for the livestock industry, and recognized that exports has to be a crux part of it. If we can raise the prices of our livestock in South Africa to be internationally competitive, then people can invest in the industry, and we can improve our RPO levy, for example, which is a pitiful 10 Rand compared to the 150 Rand that our competitor countries are in. So there's very little money going into research and investment in our industry. And so I almost took a big picture approach rather than just focusing on the genetics industry in which I work. And part of any strategic plan should be your export plan, if you want to put it that. If you look at MLA in Australia, Cattlemen's Association in the USA, the USA is a very good example. They export 10% of their product, all the high-value products, the ribeyes, the fillets, all those things we really want to eat. And then they import 12% of their product, which is the ground beef, as they call it, hamburger meat, etc. And that's a very good model to use because we're often in South Africa, we have a very big, we're an emerging country, development country, and so you can't take protein away from the masses either. But you can fill that protein in with protein that is cost effective for the market. And so when Almawashi contacted me and said they're really struggling to get farmers on side and the umbrella bodies to support them, I said it's crucial that we have an export industry. And you know, the Middle East is arguably the highest value export industry that you can get into. And for South Africa, we struggle with of our foot and mouth, our biosecurity, etc. We struggle to get into those markets. So Almawashi and the ship, that was a good start getting into these very high value markets that we got into. The controversy, I think, comes from the fact that people don't, South Africans in particular, have never had this happen where we have had live exports. Australia has it all the time, and New Zealand has it all the time. And believe it or not, because I've worked there, many African countries, actually Ethiopia is a good example. They put 600,000 cattle onto ships every single year and export those just around the corner into Egypt, etc. So it is about raising the value for all livestock producers to actually start making money so that we can invest into our industry. But if this live exports has been such an established practice in countries like Australia, why is it still so controversial? I mean, surely at this point, I mean, let's be honest, animal welfare is important to everyone. For farmers, maybe more than most because it's what they farm with. They've got an affinity for their animals. So if it's such an established practice, why are we still struggling with the export? Why is it still so controversial? Surely all that has been addressed already. Yes, look, it's even controversial in those countries we've just mentioned. And I think it's because none of the public have ever been on a ship, for example. You know, I also frown on the whole practice until I actually went onto a ship myself in Melbourne. I was invited on there, and I couldn't believe what I saw. It was completely contradictory to how I imagined the ship to be. You almost think it's like at a cattle sale yard. They're all yarded together and they're stuffed in completely differently to what I experienced. And in fact, if you look at the mortalities of those ships, you'll find that they're a fraction of a percentage of the mortalities in feedlots, for example. And I mean, that is a good indicator of the ethical side of things. You know, if animals are happy
and they're eating and they can lie down properly, and you've got proper secure places for them to lie down, for example. They got proper ventilation in the ships. Then there's no reason. But I think something also to take cognizance of, Chris, is that about 1 or 2% of people still have in the consumers, this is the US and figures now I'm quoting, 1% of US consumers have any affinity to the farm. So this is the whole vegan, vegetarian drive either, because they've lost contact with where their milk comes from, you know, for example, you know. And so I think to a large extent, consumers have literally lost contact with what happens on a farming enterprise, for example. But doesn't that come back to what you were saying earlier, that the funding that the industry has made available to itself, because it's self-funding, isn't high enough to be actually be able to do this public relations job? Because I mean, surely no one's going to take up the cudgels for the livestock industry if they don't do it for themselves. I mean, who else must do it? Absolutely correct. And this is something that needs to happen. We have to invest in our own industry. Can you imagine a business that has to thrive and survive, not investing at all in research and development of that business, and really having enough funding for marketing, and have enough money to open exports for that business, for example? At the moment, we leave it to individual feedlots, for example, to open those exports for us. We need a far more comprehensive plan to put all this together, almost like a master plan, if you want to put it that, and then drive it through the industry bodies to be able to enable that. At the moment, our industry, we have very good umbrella bodies. Let me start with that. Now, we have to support those umbrella bodies. I get exceptionally upset when I hear farmers saying, let's break down umbrella bodies and every guy for himself, because I mean, you can think that's exactly the opposite way of what you should be going. Sure. But we should be saying to ourselves, let us fund the umbrella bodies properly. We make them accountable, and they do. You know, farmers need to sit on those boards. But we need to be able to invest so that we can export properly. And when we get into the higher value markets, things like biosecurity come into play. And which leads us almost into a second conversation, is about traceability, for example. It's actually sad that South Africa doesn't have a comprehensive biosecurity plan as far as traceability is concerned. Especially if we're going to go into the export markets. You know, because you need it. I mean, you can't export without traceability. It's critical. And if you look at Africa, let's forget about the West. If you look at Africa, Namibia has had a traceability system for between 25 and 30 years, which works. Every single livestock, beef animal in Namibia is traceable from farm. And they're exporting to some of the most wealthy markets, the Norwegian market, the European market, correct? Absolutely right. You know, so if they can get it right, why can't we? It's exactly the point. Look, I think traditionally we've always been an importer of beef or red meat. And so there's never been a drive for us to look at these things differently. But with the rand devaluing that it has over the last decade or 2 decades, it's now, people have woken up to the value that foreign currency can bring into the country. So that's made traceability and exports and then traceability so important. So you need to be exporting to be the catalyst for traceability to happen. And it raises everybody's game, because if you put traceability in place, for the first time an animal actually, like a car has a number plate, an animal actually now has a number plate. You imagine taking all the number plates of all the cars in South Africa and saying that's how we're going to live our life. It wouldn't happen. If your cattle or livestock are valuable to you, you want them properly identified. Sure. So start just with that. And then of course the recording and all that goes with it, that raises the game for everybody. So the identification of livestock doesn't only have to do with exports. It's got to do with animal health. It's got to do with security, livestock theft. Good farm management. The whole works. Everything. So I mean, it's just a win-win. I mean, surely. Completely. But there's got to be a will. I think the will is now there. You know, and so we now look at the authorities. I think one of the challenges that we have is for government to work with industry, or industry to work with government. You know, it's not always an easy thing for our farmers to get their head around that. But I think we've got to be emotionally mature and say, how can we make this happen? Namibia is a very good example with that. If you look at the livestock industry, they work well with their government. The government works well with their livestock industry. It's a symbiotic relationship.
I think we need to develop that in South Africa. Michael, we both come from the Eastern Cape, where there are big former communal areas. From where I sit, and my perspective on it is, I mean, sitting in South Africa, the economic figures have just come out yesterday. It's not looking good. We expected it after the lockdown. But we are desperate the country is desperate to develop high-value industries that will earn us forex, that will create jobs. Now, if I look at South Africa and I look at what is available for us, and I look at where we come from in the Eastern Cape, and I look at these communal areas, and you take into account that 40+ of the national herd is actually under communal management. I mean, isn't there a huge opportunity here if we could build an export industry that you could, much like the wool industry in these communal areas, where you could get communal cattle farmers, you could up their game in terms of production, and you could get them into this high-value export chain. I mean, isn't this a huge economic opportunity just waiting to happen? Chris, 100% correct. It's a no-brainer. You know, to get back to Al-Mawashi, 25% of all those sheep on that ship comes from communal areas in the Transkei, and we know where those sheep are coming from, you know, and how valuable them entering a high-value market is for those communal farmers. The commercial farmers, it's a given. And sometimes, even as a commercial industry, we can't underestimate the value and how communities like that actually get sucked in correctly and rise to the challenge. The flour market in Kenya, if you ever want to see something really impressive, you look at the smallholder farmers producing flours for the European market. And when I looked at that model, I said, you know, South Africa can do the same in the livestock sector with these communal areas. But raise the bar and say, this is where the bar is. And if you can do A, B, C, D, you can also export your animals. I think just to, we don't want all animals to be exported live. Let's just mention that as well. Can we just quickly, just for the benefit of our viewers, why are there live animal exports? Why aren't we slaughtering animals here and taking the carcasses over? Absolutely right. Because the Middle East has a cultural reason for doing that. We can sort of understand that being from the Transkei, for example, where you want to slaughter an animal because of the ancestors, etc. You know, you're not going to give us a lobola, for example, a carcass. You know, you're going to give a live animal. It's exactly the same principle. It's a cultural thing for the Middle East to want to take your animal to appease the religious gods that they have, and that's why they're prepared to pay almost sometimes ridiculous prices for these animals. It's a bit like the goat market, where it's also sort of cultural practices. Yeah. It's exactly the same, and so that's why those markets are so lucrative. Yeah. So Michael, if we had to summarize the situation here, so as I'm listening from you, so the first problem is, we have almost a crisis of profitability in our livestock industry when you consider the fact that we're earning almost only a third of what our competitors in about half, yeah, about half, to 2/3, yeah. Which is bad enough that the Australians and the Americans are earning because they've got these lucrative export markets. Yes. Correct. You know, the Americans estimate that just their 10% of exports raises every carcass by 3,000 rand. Just over 3,000 rand. I mean, you imagine putting 3,000 rand onto a carcass. Immediately you're taking a marginal livestock enterprise and you're turning it into a very profitable livestock enterprise. It then creates employment, and so everybody benefits. I think that's something that we mustn't underestimate either. The employment that gets created from being able to export. We would like everything to go through as carcasses because our abattoirs benefit. South Africa's got lots of feedlots, abattoirs, etc. And if we get to the stage, I believe, where the live export starts putting pressure on the abattoirs, etc., then we put a quota system in place, for example, that will happen in countries like Australia. So everybody, it must be a win-win-win throughout the value chain. So if it's such a clear-cut case, what are the major blockages at the moment? Why aren't we getting this sorted out? I think again it comes down to funding. I think it comes down to a fragmented industry. I think I probably shouldn't say it, a lack of clear vision from an industry to exactly where they want to be and want to be able to go, and for people to be able to see the opportunities.
I've been lucky. For 6-7 years, I worked internationally as a World Bank consultant and consultant for some of the big NGOs, where I saw countries like Pakistan, India, they have very strong bodies that open up markets for them. MLA in Australia. I mean, that's possibly the best example, where in every single continent, they work together with the embassies to drive those exports. You know how difficult it is to, for example, get protocols between countries in place. I'm sort of part of that process sometimes. It's almost impossible sometimes to get protocols in place, because you've got to get government to talk to government, etc. It's government to government. It's not the private sector that can get involved. That's right, but the private sector needs to help that process, and we need to be able to be part of that. But if you look at what the poultry industry has done and the master plan that they've come up with, I mean, surely there's a plan to be made in the red meat industry. Yes. Look, I think there is a strategic plan. But we need, you know, I serve on some of these boards, and there's also a lot of pushback from farmers. If you ask a farmer to put 1 cent into development of an industry, they tend to want to run away, because they remember the past of how the old boards used to operate, you know, and they were very bureaucratic in their way of doing things. There was no open market, and I think they stagnated to some extent in the past as well. I'm for democracy and opening up the markets, but I think as an industry you also need to see where the opportunities are and work together to be able to achieve that. Cattlemen's Association in America, I actually did some work for them, and I couldn't believe the support that I got as a foreign NGO. MLA in Australia, for example, who sponsored my PhD, for example. I mean, Australian organisation sponsoring a PhD of a South African. Can you think about it? But I thought I could value add their industry as well. So it's just, if there's a will, there's a way. And I think we need to, but there are green shoots, Chris. Things are happening. Because, I mean, if once again, I mean, you can just look at the wool industry. I mean, you know, getting into these lucrative markets, we've got a well-established history of exporting wool. So it's just basically a culture change of moving from a net import of red meat into an export-orientated international industry. Yeah, you've summed it up exactly that. You know, things have changed. Our currency's got weaker, and you can imagine as we develop an export industry, getting foreign currency into South Africa, what it will do. It means you're not reliant on the fluctuation of the rand. Which is a big problem for us at the moment. So you're benchmarking yourself. I also need to mention that the international industry has 2 prices as well. You get something called commodity beef, and you get something called high-value beef. And we've got to be very careful that we don't, at the moment we're getting into the commodity beef side of things, just because of the sheer fact that our meat is so cheap. You know, a bit like our wine. Very much so. And that's also why I decided to get into the Wagyu business, for example, so that I could see if I can't assist the industry to get into a high-value type of market. You know, not all beer is exactly the same. You can differentiate, and wine you can differentiate, whiskey you can differentiate. Whereas beef in South Africa traditionally didn't differentiate itself as a product. So whereas if you go elsewhere in the world, it's completely differentiated. From commodity beef to high value to very high value beef, for example. So we also need to see, and we've got excellent product. We've got excellent abattoirs. We've got very high standards, etc. But you need to make that step up when you go international. And so it also takes us to a grading system compared to a classification system. And I'm pleased to report that they're now looking at a grading system in South Africa and developing one. But because it needs to happen, because as you get into the higher value markets, everything else goes up with it, you know, and it pulls the whole thing up. So if you look at the international markets, the ones that really pay, Russia, high premiums, South Korea, high premiums, Japan, high premiums. We're not in any of those markets as we speak, but those guys pay, you know, the 200-300 rand a kilo type of prices. China, very a big opportunity for us, but also has some very big challenges, because it's also to extent like South Africa, also a challenge to get into the Chinese market. But if you look at the graphs, Chris, you'll see that 10 years ago, 15 years ago, China hardly imported any beef. And they now, I think it's 4.5 kilos per person. Well, multiply that by 1 billion people. That's amazing.
And suddenly you can look at the tonnage that they're importing and which are and they only import from a handful of countries. You know, it's Brazil, it's Argentina, it's Australia, New Zealand, Ireland, I think are the 5. The US has just got into China. And as I always say, I mean, South Africa, we're one of the last countries in the world as a communist party, effectively in government in the Tripartite Alliance. Surely we should be getting preferential entry into China. We must, and I think there are some challenges. We can discuss at another time of getting into that market. But we've got to applaud government. You know, government opened that door for us to get into China, and we must applaud them for the work that they've done. But we've got to take it the next step. Delgado predicted that milk and meat has to double by the year 2050 because of just the world population getting more affluent. And wanting more protein. But but that only depends on China. So if you take China out of it, that model doesn't work. You know, so that's how important China is in this model. To our beef industry. Michael, we could still talk another half an hour as we normally do. Thank you so much for coming in, and thank you for sharing our insights. And let us hope that we get these export markets sorted out sooner than later. And let's hope that the El Mawashi debacle was the first step to a brighter future for the livestock industry. Thank you very much. Thank you very much, Chris. Thank you very much for joining us. That was a discussion with Dr. Michael Bradfield, CEO of the Wagyu and also from the LRF. Join us a bit later for further discussions on the livestock industry. We'll be having one every day here on Virtual NAMPO. Enjoy the rest of NAMPO and see you soon. Thank you. Het noedels nodig, ramen noedels wat ons gaan braai en ons gaan 'n eier pocheer. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Loop saam, die my lewe, saam die Hennewestraat. As die moppies met kaparings daar so saam sit, môre gaat ons seaside toe. Biste poete en 'n lekker afvalkie, koop ons in Hennewestraat. As die fafie man ons nommertjie uithaal, dan hoor ons weer die ou baas praat. Kadoesies in die wind, waai tot onder in die Kaap, en nog nie swaai die lewe, laat die kraaie gaan. Stap eentjie, ek wys jou waar die Kaap is so boon onder langs my, in Hennewestraat. Die kom maar drome klap daar in Hennewestraat. Die boon onder langs my, in Hennewestraat. Stap saam die my liewe, saam die Hennewestraat. As die moppies met kaparings daar so saam sit, môre gaat ons seaside toe. Biste poete en 'n lekker afvalkie, koop ons in Hennewestraat. As die fafie man ons nommertjie uithaal, dan hoor ons weer die ou baas praat. Kadoesies in die wind, waai tot onder in die Kaap, en die nog nie swaai die lewe, laat die kraaie gaan. Stap eentjie, ek wys jou waar die Kaap is so boon onder langs my, in Hennewestraat. Die kom maar dromme klap daar in Hennewestraat. Die boon onder langs my, in Hennewestraat. Loop in die lig en moenie vir die donker bang wees nie.
Zwaai jou scepter, maak lawaai tot die hane kraai. Niemand weet hoe die pad gaan draai nie, niemand kan sê waar swem die haai nie. Loop in die lug, jy moet nie vir die donker bang wees nie. Swem teen die stroom op dans in die reën en stryk 'n pous. Klim uit in die steilte seil van 'n krans af en span jou vlerke. Blou is flou en pers pervers, jy bly nog in 'n grasdak, maar brand jou kers. Loop in die lug, jy moet nie vir die donker bang wees nie. Eet 'n sak sout met die een wat jy lief het en vra nog meer. Gee 3 maal in en kry dan jou sin, jy weet mos hoe. Grys is boring en pink te veel, kyk hoeveel harte kan jy nog steel. Loop in die lug, moenie vir die donker bang wees nie. Loop in die lug en moenie vir die donker bang wees nie. Verf jou kombuis 'n skokkende kleur, kom aan, kom aan, kom aan, sit jou voet neer. Groen suur, lemoen, appelkoos is foos, rooi is die kleur wat die rose bloos. Rooi maak die Spaanse belle boos. Loop in die lug en moenie vir die donker bang wees nie.
Ons het noedels nodig, ramen noedels wat ons gaan braai en ons gaan 'n eier pocheer. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Loop saam, die my liewe, saam die Hennewestraat. As die moppies met kaparings daar so saam sing. Môre gaat ons seaside toe. Biste poete en 'n lekker afvalkie. Koop ons in Hennewestraat. As die fafie man ons nommertjie uithaal, dan hoor ons weer die ou baas praat. Kadusies in die wind, waai tot onder in die Kaap. En in ons swaai die lewe, dat die kraaie gaan. Stap eentjie, ek wys jou waar die Kaap is so boon onder langs my. In Hennewestraat, die kom maar droom, het klap daar in Hennewestraat. Die boon onder langs my. Hennewestraat, stap saam die my liewe, saam die Hennewestraat. As die moppies met kaparings daar so saam sing. Môre gaat ons seaside toe. Biste poete en 'n lekker afvalkie. Koop ons in Hennewestraat. As die fafie man ons nommertjie uithaal, dan hoor ons weer die ou baas praat. Kadusies in die wind, waai tot onder in die Kaap. En in ons swaai die lewe, laat die kraaie gaan. Stap eentjie, ek wys jou waar die Kaap is so boon onder langs my. In Hennewestraat, die kom maar droom en klap daar in Hennewestraat. Die boon onder langs my, in Hennewestraat. Loop in die lig en moenie vir die donker bang wees nie. Swaai jou scepter, maak lawaai tot die hane kraai. Niemand weet hoe die pad gaan draai nie, niemand kan sê waar swem die haai nie. Loop in die lig en moenie vir die donker bang wees nie. Swem teen die stroom op dans in die reën en stryk 'n pous. Klim uit in die styl, self van 'n krans af en span jou vlerke. Blou is blou en pers pervers, jy bly nog in 'n grasdak, maar brand jou kers. Loop in die lig en moenie vir die donker bang wees nie. Eet 'n sak sout met die een wat jy lief het en vra nog meer. Gee 3 maal in en kry dan jou sin, jy weet mos hoe. Grys is boring en pink te veel, kyk hoeveel harte kan jy nog steel. Loop in die lig, moenie vir die donker bang wees nie. Loop in die lig en moenie vir die donker bang wees nie. Verf jou kombuis 'n skokkende kleur, kom aan, sit jou
Ons het noedels nodig, ramen noedels wat ons gaan braai en ons gaan nou eier pocheer. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Loop saam, die my lewe, saam die Hennewestraat. As in moppies met kaparings daar so saam sit. Môre gaat ons seaside toe. Biste poete en 'n lekker afvalkie. Koop ons in Hennewestraat. As die fafie man ons nommertjie uithaal, dan hoor ons weer die ou baas praat. Ja, doesies in die wind, waai tot onder in die Kaap. En in ons swaai die lewe, laat die kraaie gaan. Stap eentjie, ek wys jou waar is die Kaap, hier so boon onder langs my. In Hennewestraat, die kom maar droom met klap daar in Hennewestraat. Die boon onder Welkom by NAMPO Virtual. Ek is Theo Foster. Ons gesels in die volgende 40 minute oor winsgewendheid van boerderye, winsgewendheid op die plaas. Maar ons gaan spesifiek kyk na 'n paar elemente, onder andere 'n baie studie waaroor ek baie opgewonde is wat BFAP doen. En is 'n studie om prakties te kyk na kostebestuur, opbrengsbestuur en uiteindelik ook natuurlik na die winsgewendheid op die plaas. Liewan van 'n Westhuizen van BFAP is langs my, so ook Marion Delport ook van BFAP. En dan het ons vir Loan van der Walt van Graan SA en vir Jacob de Villiers, die uitvoerende hoof van Agri Landboudienste. Maar kom ons begin. Liewan, ek wil by jou begin. Die BFAP se studie, presies wat behels die studie, waaroor gaan dit en wie's betrokke? Dankie Theo. So ons sedert 2007 het ons neem ons deel aan 'n inisiatief wat genoem word die Agri Benchmark netwerk. En dit is basies 'n internasionale netwerk waar klomp rolspelers bymekaar kom, van ekonome tot produsente, en die doelwit daarvan is om 'n beter idee te kry van
in Engels sê ons die global cash crop en produksiesisteme, die insetverbruik daarvan. So tans het ons is omtrent 40, meer as 40 lande wat deelneem aan hierdie program. En hierdie program dek die meeste van jou kontantgewasse. So al die pad van mielies, sonneblomme, sojabone, koring en ons het een van die partye wat deelneem. Jaco Minnaar is aanlyn by ons. Ons gaan nou met Jaco ook gesels, maar Jaco het ons sluit aan op digitaal. Dis wat hierdie natuurlik nuut en vars maak. So Jaco, ons gaan nou by jou aansluit, maar kom ons dis baie lande betrokke, akademiese instellings betrokke. Akademiese instellings, dit word gekoördineer deur instansies in Duitsland. En ons rol basies is om prototype of modelplase in te dien op hierdie internasionale database. So dit is inligting van opbrengste, van produksiekostes, maar dit gaan bietjie verder om spesifiek te kyk na jou produksiesisteme. So kyk nou wat is jou trekker in die implementkombinasie, wat is my kunsmistoediening, my saadtoediening. En hoekom ons dit doen is die Engelse gesegde of die sê ding wat sê is to measure is to know. En dit stel ons basies in staat om hierdie inligting te vat, so ons het 'n Noord-Vrystaat in 'n plaas of 'n Wes-Vrystaat of 'n Oos-Vrystaat in die Oeverberg het ons plase. En hierdie inligting stel ons in staat om te begin vergelyk. So hoe vergelyk ek wat in die Noord-Vrystaat is met byvoorbeeld 'n produsent wat in Iowa in Amerika is of in Argentinië. En die rede hoekom ons dit doen is om te sê, wel, kom ons verstaan die status quo basies. Hoe lyk ons prestasie relatief tot ons mededingers in internasionale, kom ons sê, markspeelveld? En dan kyk ons na mededingendheid en sê, okay, maar wat kan ons verbeter? Dit illustreer vir ons fokuspunte soos byvoorbeeld kunsmisverbruik. Kan ons effektiwiteit of ons insetallokasie verbeter? En dit is daai hele balans om die balans te vind tussen opbrengs, om jou produktiwiteit op opbrengs te vermeerder, maar ook om te kyk na winsgewendheid. So 'n hoë opbrengs beteken nie noodwendig 'n hoë winsgewendheid nie. So dis om daai balans te vind en ek dink die gesprek wat ons dan onder andere van vandag ook gaan hê is om te sê, okay, maar watse programme kan mens basies implementeer om te sê, okay, maar hoe kan ons meer doeltreffend wees? So dit is miskien 'n vinnige agtergrond. Marian, jy's ook betrokke, jy's by BFAB ook en jy's ook betrokke hier by jou opmerkings? Ja, dankie Theo. Ek dink so ons in terme van om meer doeltreffend te wees as boere, dink ek het die Data Intensive Farm Management projek, so daai DIFM projek, regtig nogal 'n rol gespeel. Is dit die term wat dit staan, die Data Intensive Farm Management, ja. Data Intensive Farm Management Project, en dis waar BFAB inpas. Ja, so BFAB het daai projek, so die AgriBenchmark doen BFAB ook uit die Farm Level Division, dis nou wat iemand ingelei het, en die DIFM projek sit in Data Science en die Farm Level Division in BFAB, en dit is 'n projek wat gedryf word deur 'n konsortium. Daar's 'n klomp lede, so ons werk saam met die Universiteit van Pretoria, die Universiteit van Illinois, ons werk saam met Graan SA en ook die PRF, en ons word befonds in laas jaar, so die seisoen 2020 was befonds deur die Sasol Trust, en ons is nou befonds vir 'n tweede jaar van hierdie proewe. So die DIFM, en ek dink so ons werk saam met Prof David Bullock van die Universiteit van Illinois, en hierdie metodologie is regtig 'n proefmetodologie. So hoe doen 'n boer met presisieboerdery 'n toerusting, meer proewe in 'n korter tydperk op sy plaas om spesifiek dan sy optimale toedienings te bepaal. So of dit nou plantdigtheid is of kunsmis toediening, kan 'n mens dan variable rates doen op een land, en van een land kan 'n mens baie meer proewe uitkry as wat normaalweg mens dan nou met strips doen, en jy weet, dis baie meer data op een slag om dan daardie optimale plantpopulasie of kunsmistoediening te bepaal. Ek gaan gou spring, Loan, voor ek by jou kom. Jaco, jy is prakties hierby betrokke. Jou ervaring en hoe werk dit van jou kant af en hoe ervaar jy hierdie hele analise? Dankie Theo, ek dink met die ontwikkeling wat in landbou plaasgevind het die afgelope 15 jaar, ons opbrengste het omtrent verdubbel, en die tipe navorsing wat gedoen is in landbou is gemik op opbrengste omtrent die helfte van wat ons nou stroop. So ons vraag is altyd, is dit nog van toepassing op opbrengste wat nou ewe skielik verdubbel het?
En ons het 'n baie sterk behoefte om navorsing te doen oor onder andere plantestand, kunsmistoediening en allerlei ander toedienings wat ons kan maak. En tradisioneel was dit die LNR se werk om dit te doen, maar ons weet al die staatsinstansies is nie in 'n posisie noodwendig om die werk te doen wat hulle kan doen nie. So hierdie goed moet nou terugkom na die boerdery toe en boere self moet proewe doen. Nou ons het baie toerusting wat vir ons data insamel, maar die verwerking van die data is die uitdaging en dis juist waar hierdie projek vir ons eintlik baie voordele inhou, want dit maak die verwerking maklik. Dit behoort die verwerking aan die einde van die dag vir jou as boer op plaasvlak beskikbaar te kan maak, om proewe te kan doen, wat ook al jy wil toets en dan die verwerking relatief outomaties te kan doen, om jou uitslae en baie wetenskaplike uitslae te doen. Op die proefperseel byvoorbeeld wat ons gebruik by my, is ongeveer 50 hektaar, maar daar's 2100 min of meer moniteringspunte, wat hulle na kyk, om te kyk wat se effek het kunsmis en plantestand gehad. So dit maak dit 'n uiters wetenskaplike proef, maar wat jy op boerevlak kan doen. Ons het die toerusting, als is vir ons tot beskikking. Dit gaan oor die data verwerking. En ek dink dis die ding van die toekoms ook, is ons het ontsaglik baie data wat ons op plase kan insamel en wat outomaties gebeur. Maar wat ons doen met daai data, dit gaan die toekoms van ons bepaal. Hoe ons dit hanteer, hoe ons dit verwerk en hoe ons dit beter kry in 'n bruikbare vorm vir my as boer op plaasvlak, om dan nou juist weer internasionaal beter te kan kompeteer. Jaco, dankie. Luan, jy by Graan SA, uiteraard as jy gesels van die produsent se kant af, gee my so 'n bietjie 'n paar perspektiewe en wat die uitdaging is van die produsent se kant af. Ja, Theo, baie dankie. Ek dink as ons kyk na die groot uitdaging van 'n produsent se kant af, en as ons vat ons graanprodusente, ons weet daar was 'n paar moeilike jare gewees, so die winsgewendheid bly 'n faktor, nee. En as ons praat van langtermyn volhoubaarheid, weet ons produsente moet winsgewend wees en ons moet iets doen om te help om ons produsente winsgewend te kry. Nou ek dink hier's 'n paar belangrike punte wat nou reeds genoem is in die gesprek. Divan het gepraat oor internasionale kompeterendheid, ons sal 'n bietjie daaroor gesels, maar as ons kyk na die proef as geheel en ons kyk na aspekte wat 'n produsent wel iets kan aandoen, wat hy kan verander, wat hy kan beheer, is daar seker goed wat hy glad nie kan beheer nie, pryse, internasionale pryse, algemene kommoditeitspryse, dit is iets wat hy nie noodwendig kan beheer nie. Aan die ander kant sit ons met insette en hy kan nie noodwendig sy insetkostes of sy insetpryse beheer nie, maar hy kan kyk maar wat kry hy uit per eenheid inset. En ek dink waar hierdie hele studie in mekaar slot en as ons kyk na dit, dan besef ons dat produsente gaan optimaal moet produseer, so jy gaan soveel as moontlik moet uitkry met dit wat jy insit. En dit kan jy doen deur goeie analise te doen, die inligting is daar tot jou beskikking, en ek dink dis een van die belangrike goed wat uit hierdie studie uit moet kom vir ons, en hoekom ons ook so opgewonde is rondom dit. Ons produsente oor die algemeen is prysnemers, hulle is in 'n kommoditeitsmark, so die oomblik as jy in 'n kommoditeitsmark is, gaan jy altyd met die goedkoopste produsent moet of kompeteer, nee. So in Engels sê ons altyd, only the cheapest producer will survive. En dit is dan nou waar die kompeterendheid met die internasionale markte inkom, soos Divan ook vroeër genoem het, om te sê, maar ons moet met 'n Argentinië kompeteer, of ons moet met 'n Amerikaanse produsent kompeteer, want dit is op die einde van die dag waar ons in die groter globale konteks inpas. So ek dink van 'n produsente vlak af, om te weet, nie net waar is jou optimale opbrengs of die hoogste opbrengs nie, maar ook jou hoogste wins nie. Jy moet daai berekening gaan doen wat deel vorm van die studie om te sê, maar ek kry soveel opbrengs met hierdie insette, maar wat is my wins op daai vlakke ook? En as jy begin kyk na optimale wins, is dit dan hoofsaaklik waarop ons moet fokus in hierdie hele proses. Jakob, wins het 2 elemente, koste en inkomste. En dit wil sê die een is wat se koste jy aangegaan het, dan is daar hopelik die marge en uiteindelik verkoop jy teen 'n markprys. Kom ons gesels bietjie oor prysbepaling, internasionale markte, hoe sien julle dit? Theo, dis nou 'n onskuldige vraag wat nie so onskuldige antwoord het nie. Ek dink Luan het verwys daarna. Suid-Afrikaanse produsente is prysnemers, wat beteken ons het nie regtig die volume om die mark te bepaal nie. So ons het 'n uitvoermark of 'n invoermark en ons verhandel tussen die twee pariteite. Ek dink nie noodwendig dis die enigste probleem nie. Ek dink die ongelooflike volatiliteit wat in die markte bestaan en die onvoorspelbaarheid van 'n prys is wat die probleme veroorsaak vir enige ou. Ons het gestaan en gesels nou as ou terug gaan 6 maande en jy vra vir 20 graan van verhandelaars,
hoe lyk die pryse in Augustus, dink ek nie een van hulle sou reg gewees het nie. Jy het 'n miskatting van akkers gehad in Amerika, jy het 2 orkane gehad wat daardeur is, dis 'n oorlog tussen China en Amerika, en al hierdie goed het 'n impak op 'n boer op die platteland. Ek dink nie een van ons, ek en Kluis, is opgelei om hierdie volatiliteit te kan bestuur nie. So die plek waar jy regtig 'n verskil kan maak is aan jou kompeterendheid en aan jou koste. En ek dink die programme waarmee hulle hardloop is 'n stap in die regte rigting wat seker maak 'n boer kan beter produseer, meer produseer, dat hy ten minste daai een waarmee jy maal ook reg kry. En dan moet elke ouma sy eie siening hê oor die graanmarkte, hoe dit vorentoe gaan. Hulle sê die pryse gaan op en af, nie noodwendig in daai rigting nie. En ek dink ons het hierdie jaar dit regtig verstaan. Wat ons ook moet besef, is internasionale tendense dat boere, produsente groter en groter word, dat hulle koste per hektaar daarmee saam afneem. En dis waarmee ons as Suid-Afrikaners kompeteer. Ons het altyd 'n voordeel gehad dat ons kwaliteitproduksie so bietjie bo die internasionale benchmark is, as ek daai Engelse woord mag leen. Maar mens sien al meer en meer dat volume net so groot implikasie het op kwaliteit. En ek dink dis vir elke boer baie belangrik om te besef dat hy kompeteer teen 'n boer in Australië of 'n boer in Amerika. En hy sal sy eie praktyke daarbey moet aanpas. Die verhandelingskant van sy graan, daar's baie genade, baie gebed wat daarmee gepaard gaan. En dan moet 'n ou gaan sê, waar is my vlak waarteen ek wil prys om winsgewend te wees? Ek wil seker te maak ek bly op die plaas. Ek wil daai punt net met jou bietjie verder vat. En dan gaan ons terugkom na die studie en die produsentekant. Die bemarking of verkoopkant. Ek kry die idee dat daar word verskriklik baie analises gedoen en navorsing gedoen oor die produksie en die optimale opbrengs en die kostekant. Maar in baie gevalle kan jy dit alles verloor en jy kan uiteraard van die plaas afgaan deur die verkeerde prys op die verkeerde tyd vas te maak. As 'n bietjie van 'n riglyn, as jy aanvaar jy kan dit nie vooruitskat nie, en ek stem saam met jou, jy kan dit nie vooruitskat nie, en jy aanvaar dit gaan wisselvallig bly. Watse tipe strategie sou jy sê is amper die maklikste om te sorg dat jy volgende jaar weer plant? Ek praat nou uit my sitkamer in Pretoria, so ek is baie versigtig oor presies wat ek hier gaan sê. As jy alle emosie, alle geskiedenis en net op die huidige, met ander woorde op die inkomste staat fokus, dan is dit baie maklik om te gaan sê, dit is wat my gekos het om te plant. Ek is gemaklik om die volgende marge te maak om my operasionele kostes te dek. Dis die wins wat ek graag wil hê. Maar ou moet verstaan, jy het 'n 3 jaar geskiedenis, jy kom uit 3 jaar droogte, hier's 'n groot probleem. Ek moet skuld aflos. Ek wil daai bietjie ekstra doen. En dis wanneer emosie in spel kom, wanneer ou jouself redelik ooplaat vir die risiko van prysdalings. En ek dink elke een van ons het al gevoel as jy bietjie te lank aanhou aan 'n kommoditeit. En dis dan die oomblik wat 'n rasionele besluit omgaan in 'n emosionele besluit wanneer die risiko groot gaan. Loan? Ja, ek dink wat belangrik is en wat ek wil aansluit by Jakob, en dis ons praat oor die bemarking aspek wat baie moeilik is. Produsente sê altyd ook vir jou, jy's altyd spyt oor 'n kontrak wat jy uitneem. Jy's of spyt jy het nie al jou tonne teen daai prys verkoop nie, of jy spyt jy het van jou tonne teen daai prys verkoop. En dit sluit maar baie aan by die volatiliteit van die markte, waarna Jakob ook verwys het. So wat ek ook nou al gesien het derentyd, en dit is ook maar op studies gebaseer, so ek stem heeltemal saam, in praktyk is dit nie altyd so maklik nie, maar dis altyd beter om iets in die mark te doen eerder as niks nie. So 1 jaar gaan dit dalk vir jou beter wees om soos hierdie jaar is 'n tipiese voorbeeld, vroeg in die seisoen was die pryse laer gewees, so as jy nou niks vroeg bemark het nie, sou jy 'n hoër prys kon realiseer. Maar as jy kyk oor 'n langtermyn tydperk, is dit altyd vir jou beter om iets te doen in die mark in terme van verskansing en derentyd te bemark as om niks te doen nie. En die volgende belangrike ding is om uiters vertrou te wees met jou koste. Presies waar lê jou kostekomponent of teen watter vlakke maak jy wins? Die oomblik as jy begin wonder wat jou koste eintlik is, dan raak dit moeilik om te sê, is dit vir my 'n goeie prys of nie? Van R2000 kan dalk vir een produsent 'n goeie prys wees, omdat hy wins maak teen daai prys, en vir 'n ander produsent 'n slegte prys omdat hy nie wins maak teen dit nie. En ek dink dit is wat ook aansluit by die belangrikheid van hierdie studie, is om daai goeie insetkoste bestuur te doen om jou optimale, amper wil ek sê, jou optimale kombinasie te kry tussen insette wat jy toedien en dan maksimum wins op die ou end van die dag. Ek kom nou net terug na die element wat ek gesê het, jy wonder wat jou koste is. Jaco, van jou kant af, bietjie aan die bemarkingskant en die strategie, want dis die ander element van winsgewendheid. Watse tipe benadering sou jy voorstel?
Bemarking is altyd 'n uitdaging. Ek dink dis waar die produsente die meeste mee sukkel. Jakob het dit reg opgemerk. Dis maklik uit 'n sitkamerstoel uit om die regte ding te doen. As jy in die praktyk staan en dis nie net emosie nie, dit gaan oor die onsekerheid ook daarvan. My 10 jaar gemiddelde opbrengs is min of meer 6 ton per hektaar. Maar in daai 10 jaar dis opbrengs van 2 ton per hektaar gehad tot 'n opbrengs van 9 ton per hektaar. En dis die spread wat jy het in terme van wat jy kan produseer. So om die tyd van die jaar wat 'n ou relatiewe goeie pryse kan kry om vas te maak wat jy nog nie het nie, is uiters moeilik. So elke ou moet gaan kyk hoe lyk jou eie boerdery en gaan kyk hoe lyk jou eie risikoprofiel. Hier's baie ouens veral in die Noordwes wat met groot sukses hulle graan eintlik na die seisoen bemark. So hy het 'n terugwaartse skouing. Hy kyk eers hoeveel is sy opbrengs en dan vat hy die jaar of 2 daarna om sy graan te bemark. Die ouens in die ooste is baie meer geneig want hulle het baie meer opbrengssekerheid. So hulle begin voor die seisoen al bemark, wat ook nie noodwendig 'n verkeerde ding is nie. Dit hang af hoe lyk jou eie boerdery situasie, maar jy moet 'n plan hê. Dink dis die belangrikste een. Jy moet 'n plan hê waar volgens jy bemark. As jy niks doen nie, dan beteken ook jou plan is om nie nou iets te doen nie. En dis wat die boere moet besef. Jy kan nie in oestyd by jou naaste silo die beste prys kry nie. En ou sal moet gaan rondspeel van waar kry jy die beste tyd, op watter tyd, hoe laat jou kontantvloei jou toe om dit te kan doen en dan die fisiese lewering van milie skei van jou verskansing, want baie ouens wil die twee meng met mekaar. Hy wil die dag as hy verskans, wil hy sy fisies ook verkoop. En die twee goed pas nie altyd met mekaar nie. So verskansing moet 'n ou gaan doen volgens 'n spesifieke plan. En dan kan jy geleenthede benut in die fisiese mark sou daar tekort kom, maar jy moet 'n plan hê. Jy kan nie net wag en dink aan die einde van die seisoen jy gaan die beste kry nie. Gewoonlik het ons al gesien, as almal verwag die mark gaan in 'n rigting, gaan hy gewoonlik nie in daai rigting. En dis presies wat vir jaar gebeur het. Almal het verwag die pryse gaan val. Baie ouens het baie vroeg begin verskans en toe gebeur presies die teenoorgestelde. So dis baie moeilik om 'n voorspelling in te gaan, maar jy moet 'n plan hê daarvoor. Onthou om niks te doen is ook 'n besluit. Divan, kom ons kom terug na die studie toe. Hoe lank is julle aan die gang en hoe begin die eerste data wat deurkom? Hoe lyk dit? So die studie het ons in 2007 begin en met 'n paar prototipe plase en ek dink die benadering was om daardie plase uit te brei sodat ons meer omgewings of produksiesisteme en omgewings kan verteenwoordig. En ek dink dit is ook tans wat ons saam met Graan SA mee besig is om te kyk hoe ons hierdie hele oefening 'n groter gedeelte kan verteenwoordig. En hoe die tipiese proses werk is ons doen dit jaarliks, opdateer ons hierdie kom ons met prototipe plase met werklike data wat ons dan in die streke ingaan en daardie data inkry en dit gaan dan in 'n modelleringsoefening in. Ons bespreek dit dan met ons Duitse vennote en so kom die databasis dan saam en dan tipies wat ons dan doen by BFAP se kant is ons sal daai analiseer en dit integreer met ander modelle wat ons doen soos byvoorbeeld onder andere wat Marion wat hulle doen en dan probeer ons die sleutelboodskappe terugkry na ons produsente deur middel van produsente daar. Ons het 'n noue samewerking met 'n paar koöperasies ook wat ons dan sit en sê okay, maar wat is ons sleutel hoe kan ek sê ons sleutel issues? Waar moet ons kyk wat is nodig vir toekomstige studies? So dit is min of meer 'n agtergrond wat ons doen en dis nie natuurlik net families nie. Ons tans het ons suikerriet, aardappels, ons meeste van ons grane, oliesade, sonneblom, ons het ons koring en gars en canola gebied in die Weskaap. En dan kyk ons na maniere hoe om meer gewasse van jou kleiner nisprodukte dalk in te kry aan jou horticultural kant kyk ons ook om daai plase dan natuurlik uit te brei. As ek luister na wat Jaco gesê het, dan is daar 'n fenominale klomp meetinstrumente oor hierdie stuk grond. En dis vir my 'n redelike groot stap vorentoe as ons in die verlede gehad het. Is ek reg as ek dit sê en wat begin die data wys? Ja, nee, in terme van die data-intensive farm management projek is dit definitief wat die doel is van die oefening, is om letterlik in 'n 40 tot 50 hektaar land kan ons 2100 of 2500 proefpersele eintlik uithaal. Binne in daai land. Binne in daai land. So dit gaan ons
ons ontwerp die proef vooraf in terme van wisselende, so variërende of plantdigthede en ook kunsmistoedienings. En dan is dit nou die boer, so in Jaco se geval het Jaco dit self gedoen, die plant, so dan daai variable rate geplant en hy het nou gewissel elke so net maar 60 meter, dan gaan daai plantdigtheid wissel in 'n range wat ons vir hom gegee het. Op die ou einde wil ons dan daardie range, so die impak van verskillende plantdigthede, as dit kom uit van 10.000 plante per hektaar tot 60.000 plante per hektaar, wil ons verstaan watter een van daai gee vir ons optimale opbrengs, maar ook watter een gee ons optimale wins op die ou einde. En ons is nog besig om 'n risiko-aspek by te werk rondom nou die prysonsekerhede wat nou bespreek was en ook die kunsmis en saadpryse en goed soos dit, maar veral die prysaspek om die optimale wins is nie noodwendig die moeite werd om te jaag altyd nie. Partykeer moet 'n mens, omdat jy so baie onsekerheid het rondom die prys, is die optimale plantdigtheid en kunsmistoediening dalk bietjie laer as die absolute maksimum wat jy kan uitstoot. So dis in konsep, ja, het ons op Jaco Minnaar se plaas het ons al daardie optimering begin doen. En ja, gewoonlik sit hy op daardie spesifieke land byvoorbeeld nou 18.000 plante per hektaar en ons het gevind dat 28.000 plante per hektaar sal sy wins optimeer of maksimeer, maar dat is nog nie daai risiko-aspek ingereken nie. So dis baie interessant dat jy raak aan die risiko-aspek. As jy vat die beginsel, want landbou en plant is eintlik maar 'n beleggingsbesluit. En 'n beleggingsbesluit se ander munt of die ander kant van die munt is die risikobesluit. En ek wil by jou, Luan, net bietjie gesels oor risiko en hoe ou daai goed moet benader, maar kom ons kom net eers voor ons daarby uitkom. Wat vind julle in die samewerking tussen Suid-Afrika? Hoekom is dit belangrik om met die res van die wêreld saam te werk? Wat is die addisionele voordele daaraan en leer julle iets uit? Ek meen ons het van hierdie samewerking al meer as 10 jaar en elke jaar het kom ons bymekaar hierdie 40 lande om tipies hierdie gesprekke wat ons nou het te bespreek en te kyk na wat is die sleutelfaktore wat daardie jaar elke land beïnvloed het en dit gaan nie net om probleme te identifiseer nie, maar ook om te kyk na moontlike oplossings soos produksiesisteme, wat is nuwe tegnologie, wat se saadtegnologie byvoorbeeld is daar beskikbaar, hoe kan ek dit aanpas, wat is resultate, so ek dink die positiewe kant van hierdie samewerking is mens leer konstant nuwe goeders en ek dink Marion, jy kan ook uitbrei met julle samewerking nou op die data intensive farm management, maar ek dink oor die algemeen is om heeltyd jouself uit te daag en te sê okay, maar hoe kan ons goeders beter doen en waar kan ons leer? So dit is die leerskool dink ek waar die grootste voordeel is as jy begin kyk na die samewerking met ander lande. In terme van daai DIFM projek is ons nou die nuwe samespelers in hierdie of ons pas die metodologie toe nou vir die eerste keer laas jaar. Dis nou die tweede keer hierdie volgende ronde en dit kom eintlik die Universiteit van Illinois het hierdie inisiatief begin in Amerika so 6 jaar terug en doen ook proewe in Suid-Amerika. Ons is nou die eerste, hulle noem dit hulle Transatlantic projek. Noem hulle die Transatlantic projek? Ander kant is. So ja, ek dink hulle het al baie meer ervaring op klomp gewasse ook. En ek dink ja, hulle bevindinge, hulle voel hulle het baie kostes al bespaar vir boere. So daar was ongelooflike hoë kunsmistoedienings of hoë plantdigthede wat hulle kon afbring. Wat nie die opbrengs gelewer het vir die koste wat jy ingesit het. Exactly, ja, wat nie eintlik koste-effektief was nie. So ons het nog nie daardie tipe uitslae in Suid-Afrika gesien nie. Maar ja, dis iets tipies wat ons nou sou mik. En ek dink om met hulle saam te werk, om met 'n universiteit oorsee saam te werk, hulle het ervaring nommer 1 en hulle het 'n klomp metodologieë al probeer. Daar's 'n klomp trial and error in die analiseproses wat hulle al deurgetrap het wat ons by kan leer. Risiko. Luan, Suid-Afrikaanse boere en risiko. Hoe dink jy? Aanvang, ek wil die vraag so stel dat jy vir my, maar pas op nou, daar's baie wat kyk. Hoe dink jy daaroor? Ja, ek dink as ons kyk na risiko en jy het nou heeltemal tereg gesê om te boer en om te plant
gaan oor dit is 'n beleggingsbesluit, dit bly 'n beleggingsbesluit. In baie gevalle is dit amper ook 'n emosionele en dit is 'n leefwyse besluit, want dit is wat 'n produsent doen. In murg en been is jy daar om voedsel te produseer vir mense van die land. Nee. Nou ek dink as ons kyk na beleggings waarvan jy praat en jy sal dit nou beter verstaan as ons almal, maar as ons kyk na 'n produsent se sakemodel en veral 'n saaiboer se sakemodel, leen 'n gemiddelde saaiboer by 'n instansie soos 'n kom ons sê 'n kommersiële bank gemiddeld tussen 7 en 10 miljoen per jaar en hy sit dit in die grond. Is dit min of meer die gemiddeld in die saaiboer? Ja, is 'n rowwe gemiddeld. Rowwe gemiddeld. En hy sit dit in die grond en hy wag eintlik vir reën en hoop vir die opbrengs wat daar uitkom. So ek dink as jy dit vir enige belegger gaan sê, as jy bereid om daai geld te leen en dit in die grond te sit en dan hoop vir die beste opbrengs wat jy kan kry, sal hy nogals vir jou redelik sê, ek dink nie dit pas in my risikoportefeulje in nie. So oor die algemeen, ons weet daar is groot risiko en ons weet dan nou ook risiko en opbrengs loop dan nou gewoonlik saam. Hoe groter jou risiko, hoe groter opbrengs wil jy hê vir daai risiko wat jy neem. En ek dink as ons kyk in die totale prentjie van dit, is dit juis hoekom dit vir ons belangrik is van Graan SA se kant af om ook deel te vorm van instansies en studies waar jy soveel as moontlik datapunte bymekaar kan kry. Om te sê ons besef wat die risikoaspek is van die produsente en hoe belangrik dit is om daai risikoaspek so goed as moontlik te kan bestuur. En dit is dan waar hierdie tipe van studies vir ons so belangrik is om te sê ons weet ons is in 'n tydperk waar ons baie meer met inligting en data kan doen. So as ons meer na optimale stelsels toe begin beweeg, kan ons baie die risikokomponent dalk bietjie kleiner maak. Om te sê jy kan dalk jou koste sny omdat heeltemal soos Marion gesê het, jy hoef nie te gaan vir 'n hoogste opbrengs nie. Daar kan jy jou opbrengs en jou saaddigtheid of ten minste jou toediening van jou kunsmis, jou toediening van jou insette, kan jy dalk bietjie afbring en jy kan jou rowwe, ons praat van 'n 7 miljoen gemiddeld, dalk bietjie afbring. So jou beleggingsaspek van dit raak kleiner omdat jy meer datapunte het, omdat jy beter besluite kan neem op die ou end wanneer dit kom by jou besluitneming en wat jy moet doen rondom dit. Miskien net om aan te sluit by Luan se gesprek oor risiko en wat ons in die studie gevind het, ons moet aandag gee aan ons mededingendheid. So as jy kyk na opbrengste, as ons vergelyk met byvoorbeeld jou Amerikaners, Brasilië, ons opbrengste is in die omgewing van 30-40% laer as wat ons sien wat in daai lande gebeur. En ek dink 'n nie-tradisionele manier hoe ons kyk na kostes byvoorbeeld is nie op 'n koste per hektaar nie, maar hoeveel het my kos byvoorbeeld om 1 ton mielies te produseer? En daar het ons gevind dit is ook enigiets tussen 30 en 40% meer as wat so jy vat hom nie per hektaar nie, jy vat hom op die uitset. So my koste per hektaar gedeel deur my opbrengs. So dit is my koste om 'n ton mielies dan te produseer. En as jy kyk van 'n mededingendheidsperspektief af is ons relatief ver agter gegee wat in Argentinië, ewen in Rusland, Oekraïne ensovoorts gebeur. So ons gaan aandag moet gee aan hierdie aspekte. As jy kyk na byvoorbeeld kunsmisdoeltreffendheid, ook in die omgewing van 30-40% wat ons laer is, byvoorbeeld in gebiede wat ons sien in Iowa of in Mato Grosso. Nou, ek dink die slotsom is, as jy kyk vanuit 'n reënval of 'n klimaatperspektief af en wat ons aansluit met die gesprek vroeër, baie van hierdie faktore is buite die beheer van die produsent. En dit is die koste van insette, maar waar ons wel 'n verskil kan doen is om in diepte te gaan kyk na ons produksiesisteme, dit aan te sluit by spesifieke programme en dan vir ons te vra, waar is hierdie optimale punte? Kan ons effektiwiteit verbeter? Die realiteit is ons gaan dit moet doen. Dit is So die realiteit is ons moet meer produktief kan boer en deel daarvan gaan oor beter koste bestuur. Ek gaan vir julle elkeen, ons het nog so 10 minute oor, net 'n paar sluitingsopmerkings of opmerkings maak om waarmee ons afsluit. Is Jaco nog op die lyn? Jaco, daar's hy. Net gou vinnig, Jaco, van jou kant af. Wat as jy nou probeer graag kom ons sê 'n wenslys opstel, wat wil jy uit so 'n studie wys word? Ek dink Theo dis gaan maar oor die gesprek. Hoe kan ek meer optimaal wees? Hoe kan ek my uitsette verbeter? So hoe kan ek die insette, die hoeveelheid geld wat ek in my boerdery instoot, hoe kan ek die beste uitsette daarvoor kry? Beleggingsterme, ROI.
die beste geld insit, die beste uitset te kry. So dis my uitdaging. Nou dis op verskeie vlakke. Dit gaan oor bewerkings, dit gaan oor plantestand, dit gaan oor die tipe saad, kunsmiseffektiwiteit. Hoe kan ek die reënval wat ek kry die beste benut? Divan het dit nou nie gesê nie, maar ons is van die mees effektiefste produseerders in terme van reënval, minste millimeter met die hoogste hoeveelheid graan in die wêreld. So daar is ons hoogs effektief, maar hoe kan ons die ander goed dalk afbring? Dalk moet ons laag bemes en laag plantestand laat ons koste kan afbring en nie baie prys gee op ons opbrengs nie. So die uitdaging gaan wees, hoe gaan jy dit op 'n boer vir sy spesifieke boerdery en eintlik dan binne die boerdery op sy spesifieke land of meter by meter stukkie in die land, hoe gaan jy dit daar optimaliseer? Want ons kan 'n groot prentjie en 'n groot algehele prentjie skep, maar aan die einde van die dag moet jy dit prakties bring na 'n boer se vlak toe binne sy praktyk, dit wat hy doen, hoe hy dit hanteer en dan verder op baie meter by meter stukkie op sy grond. Dankie Jakob. Jakob van julle kant af, Afgri is een van die groter landboumaatskappye, is een van die baie groot finansierder van landbou, aan die verwerking, die bemarkingskant is julle 'n baie groot rolspeler. Hierdie tipe van studies, wat sal julle graag daaruit wil sien en wat is die voordele vir 'n landboumaatskappy uit hierdie studies? Ja, ek dink is ontsettend belangrik vir ons dat die boere wat tans op plaas is volhoubaar kan boer. So uit daai oogpunt uit, dis 'n langtermyn verhouding wat 'n ou bou, dis 'n ou wat jou ken. So dit sal vir ons baie goed wees, enige iets wat sy vermoë om op die plaas te bly te verbeter. Natuurlik is dit ook sy terugbetaalvermoë ensovoorts wat positief beïnvloed word. Ek dink dis 'n baie standaard beginsel in besigheid, dat 'n ou altyd wil beter doen. Dat 'n ou moet gaan leer by ander ouens wat studies doen en jy hoef nie elke ding self te gaan beproef en net die goeie te behou nie. So vir my is dit ontsettend belangrik dat iemand tyd en aandag gee aan stapel voedsel se produksie. Gewoonlik vind jy hierdie tipe studies in jou hoë waarde kommoditeite, blou bessies en goed wat baie geld op 'n klein skaal maak. En dit is vir my fantasties. Die mieliebedryf is waarskynlik een van die min bedrywe in Suid-Afrika wat ons nog onsself onderhou. Koring voer ons in. Ons is blootgestel aan hoenders links, regs, oral en mielies is vir ons 'n kritiese komponent van die voedselwaardeketting binne in Suid-Afrika. Enigiets wat 'n sent daaruit kan haal, wat kan seker maak ons kry goedkoper kos, dink ek behoort in volle ondersteun te word en behoort sover as moontlik ondersoek te word. Die kern is volhoubaarheid van die industrie en dan kan al die rolspelers daarbey baat. Luan, van jou kant af? Ja, Theo, ek dink van my kant af, ek wil aansluit by eintlik wat ek vroeër ook gesê het, solank jy in 'n kommoditeitsmark is, sal die goedkoopste produsent oorleef. So jy moet kan kompeteer met daai ouens. Jy moet, dit is uiters belangrik as ons praat van volhoubaarheid en ons praat van internasionale markte, het Divan vir ons ook bietjie genoem oor hoe kompeterend ons eintlik is in terme van dit. So wat ek baie opgewonde is oor hierdie studie spesifiek, ons weet tot 'n groot mate wat die probleem is. So ons weet wat die uitdagings is. So die groot ding waarna ons moet kyk is, hoe spreek ons daai uitdagings aan? En ons sit met die vermoë in terme van tegnologie en analise metodes en ontledingsmetodes om 'n groot hoeveelheid datapunte te vat en dit te verwerk en dan deur middel van dit by meer optimale oplossings uit te kom om risiko te verminder. So daar's 'n hele reeks faktore en ek is baie opgewonde om te sien ons spreek die probleme in werklikheid eintlik aan wat aangespreek moet word. En dan ook elke kommoditeit verskil, so om op al die verskillende kommoditeite te doen omdat die marksamestelling van elke kommoditeit is anders. Ek wil dan met julle twee afsluit. Ons het nou gepraat van die bemarkingskant, ons het gepraat met Jaco wat fisies betrokke is. Ons gepraat aan die feit dat landbouers moet volhoubaar bly om die industrie te kom. As julle kyk na waar julle nou trek en waarheen julle op pad is, ek gaan by jou begin, Marion. Wat is die volgende stappe? Waar trek ons? Wat maak jou opgewondenheid wat jy sien? Ja, dankie. So in die DIFM-projek, ons is nou baie vroeg. Ons het dit nog net 3 lande gedoen en ons sien uit om nog so 4 of 5 produsente in die proef te laat deelneem in volgende jaar wat kom. Hulle is reeds besig om te beplan vir die plant en so aan, so ons is nogal onder tyddruk wat die ontwerp van die proewe aanbetref.
Maar ek moet sê, daardie ontwerp is op die oomblik nog 'n redelike gecompliseerde proses. Veral as dit kom by kontoure en dis nie, ons het nie reguit en plat lande soos wat dit noodwendig in Illinois bestaan nie. En ek dink, so ons langtermynvisie dink ek, en daar waar ons wil uitkom is om boere te kan bemagtig om hierdie tipe proewe self te kan ontwerp en dan ook analiseer. Die wat die aptyd en die grootte en die kind of risiko mindset het rondom hierdie tipe proewe om dit self te kan doen, dink ek sal regtig 'n stap in die regte rigting wees. So ons hoop om daarby uit te kom in die langtermyn. So die volgende jaar of 3, wat is jou doelwitte? In die volgende jaar of 3, ons wil graag sien wat ons kan put uit die data. Kan ons vir Suid-Afrika of per streek ietsie sê rondom die proewe wat ons doen. Ons probeer hulle lekker versprei oor die produksiearea vir mielies en vir sojas op die oomblik. So ons wil graag sien of ons nie net vir 'n land op 'n plaas iets kan sê nie, maar gevolgtrekkings kan begin maak rondom grondtipes of jy weet streke en ja, nie net een plaas nie. So as ons dit kan doen wat die mense dit aanbevelings maak, sal dit nogal nice wees. Uiteindelik gaan dit oor om die boer te help om met sy boerderymetodes om nader aan 'n hoër winsmarge te kom. Ten slotte, as jy 'n paar opmerkings Divan van jou kant af? Ek dink ons visie vir soos wat jy genoem het is om werklik waar hierdie ding in Engels net te skuil. Ons het die idee om saam met Graan SA 'n nasionale benchmark oefening te doen om te kyk dat ons meer produsente kan deel maak van hierdie ding. En dit is regtig vanuit 'n voordeelperspektief af en as jy dit begin integreer soos byvoorbeeld met Marion se modelle, ons het gepraat oor die risiko Luan en jy begin verskillende tegnieke begin integreer. Ek dink ons is opgewonde oor die resultate en die samewerking. So ek dink 2 punte ter slotsom, ek wil graag hierdie ding uitbrei, ons wil meer produsente deel maak, meer samewerkers het en dan natuurlik die integrasie tussen vanuit 'n tegniekperspektief af is wat maak ons opgewonde. Divan, baie dankie. Marion, Luan, Jakob, baie dankie en Jaco, dankie vir jou tyd. Dankie dat jy deelgeneem het. Ek dink wat vir my as ek hierdie gesprek moet probeer saamvat en ek gaan die punt van Jakob vat, is maklik om in 'n sitkamer saam te vat. Maar as ek die gesprek saamvat, dan beteken dit dat ons sal moet meer navorsing doen om Suid-Afrikaanse produsente in die posisie te maak om die bes moontlike besluit te maak. Want uiteindelik het ons dieselfde doelwit. Ons wil soveel as moontlik landbouers volhoubaar op hulle plase hou en uiteindelik maak dat Suid-Afrika hoeveel ons kan en hoe meer ons kan landbou onafhanklik kan wees en as dit daarop neerkom, voedsel kan uitvoer ook. Ons wil goedkoop voedsel, hoë kwaliteit voedsel, winsgewend kan produseer aan almal daar buite. Van my kant af, Theo Foster hier van NAMPO Virtual, alles van die beste en geniet die volgende paar dae. Good day, I'm Tommy De Lange. I'm part of AgriXtra Retail. We're excited to announce that we will reopen our AgriXtra retail outlets from the 1st of October. We currently have the infrastructure with 33 branches in 5 provinces, namely Gauteng, Eastern Transvaal, Lowveld, Eastern Free State and KwaZulu-Natal. We do offer a wide range of quality products. We believe in our relationships with our customers and fulfill their needs, whatever they want from our stores. We have support from our suppliers, and for the first 2 or 3 days we will launching a promotion that we will give vouchers to all our customers on a lucky draw, which can be collected at our 33 branches. So our friendly staff will meet our customers wherever they came from. We believe to trade with integrity. What we think and what